Ni radio Clédou technicien den ko k'ale tɛ se ka ko dilan a to yen a bannen don n'o tɛ a fa ye ko ferekelen caman ɲɛnabɔ wa fiɲɛ karafetigiw aw ni wale ɲuman. Tiens Radio Clédou collectif awe subaga nteri Claudemani jasuya jube Radio Clédou collectif la ki sigi koloni chaman chela ka tenchi do nyeka foko lu nyejebo ka do kantnomi iko warajugu ka koloni chaman ke kilamini ka do fofo foko lu nyeble ka do bokatru iko nakotigi fa do bu nye komi Radio Clédou collectif donc baula nga chente kelen fiye ni Radio Clédou technicien den ko k'ale tɛ se ka ko dilan a to yen a bannen don n'o tɛ a fa ye ko ferekelen caman ɲɛnabɔ wa fiɲɛ karafetigiw aw ni wale ɲuman. Musoya tɛ yɛrɛ yira ye, cɛɲa tɛ, yɛrɛ bunanji tɛ, yɛrɛmabila tɛ. N'o tɛ, sa kɛnɛ cɛ ka ɲi, a bɛ yelenku, a taama sen ka ɲi, a b'a yɛrɛ ye. Nka, ntigijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri, k'a senfa basamuso nɔfɛ. Ko dɔ tɔgɔ b'i kɔ, ko yɛrɛ dɔn ka bon, ko danbe de ka jan. Wa an ka soju siga kɛnbaw la. Musonin keleyatɔ sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta ko bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma. A dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna ko ye songala ye kuma misɛn ye taama seere bɔ a b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kun ma dogoyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jinin guada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la f'a dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan. Ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja. Cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo ka ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna
ka t'i jigi fin na ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye. Cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndɛliw ɲɛ tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pɛndɛliw mana i piripago don o don i bɛ kɛ namara ye. Tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darongɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u seere ye. kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja. Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Kerinana. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cɛman fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Fanawole, Kamilia Kekili, Kanyoto Akilila, Kadugona Kibaria Ninabo, Akilisila. Lamini Kaba, si c'est Mousoma, si c'est Jama. Malbandisu Clédou Kanmorambe Bella Jelefo bien teneye voix du cœur ta ko folo docteur ka dundu radio Clédou kan monsieur Lego retlena sama wotlena etche aywa kay rambol mo la ka fo docteur de bien nega juru ni mun romba feka ni ngali ke émission na we mugan kile funi futan kile aywa bataki koni we 76 43 70 45 kambe sigasuka u bela jelefo bamako na lamini be kata kay ka kayna lamini bela jelefo kata fo frontière la oh kata kuliko kata fo dugu wolonvla nunu bela jele na molo bela jele fo na yara sira dugu wolonvla na sa anga chebe sempara kambe sempara fo sempara sigira sempara gera dutigi jelego woleli sira sempara ma okay d'accord oui elle la sigi ka kata chorba no robla ja turu do la siri wali bi ro bitari ko awage
Ah, c'est pas tout bien, tu vas faire colodia ma bouba be colobindo. Utara c'est pas ce que tu connais. Aïwa, alaka doutigi, alaka kwala. Alaka tafakada. Abi da abi. Même chez le go, moi be doutigi kito sanjil là. Bon, la vie siko brevere tala tiga ko approuvé. Doutigi ya. Parce que avec dépend d'où est tugad là. Parce que di dudo be no ba so sa fa ko reke be no bon no te dubu mo sa de era di ha ire ka dutu no i dum mi di fulo le be ke e ka ditu parce que bo labbe parce que be ka do we nga dinga de soro mbe honorable ça me te ka to ngomi c'est pour ça na sera chekulsi sawa fini sawa tali donc nous sera ka waro o e faare ka bara no ali parce que o ya dole che amna ngono ale be amabo ka asigi ka fasa ka ko ladla ya bolo donc ale abtali bolo ale bawo dogo no bari be to ale ka mara kono sa mais abadla ka bini adogon nama voilà ka glan abadla ni dutigi ya be glanin de fanando glanin do du glani dutigi be glande a du be ay dutigi ba ka du glani abaro ni ni bina ni si de ka dutigi d'accord ba glani o ite sigi tene zire bi dum la ni do ni de bi dum be don ibu gro do ndo ibu ka femme don ni bina ni bisega ni kenko ni bisega ni kenko ni be ni kenko ni be ni kenko ni be ni kenko ni be ni nyani nteni nyani ni tsega ni ni misalata sa di be wata ko di ni ba ka boa puta bo frère bio mais fa na la ye ni kele bi seka ni tienta effectivement ale di fa tienta denimba awo oui Johnny o sera boja o histoire de la famille Koulibaly mo sa jan de yo bo de woro ma bulu mais ni dingue mi fleni ni sera ka kale ka ding aka dutigare religieux parce que aya nya kun wa afanya a laben ka bama bon mais est-ce que la garde se ka laben ka den folo to yo ou bien ka den che chamanche mo laben ka den folo to yo bon dépend den folo ka farfrad la di chamambe no ba so farfral no or folo ko tun za cha horo Chari du isile robina biaka du hatu bina biaka du konti. On dit dingati non c'est un problème. C'est pour ça faut mettre me dinga de yini. Dinga de dim so fengara ay nama de so dinga so problème willa. Santu mo be dinga la watina. Mimbe kota. Na la sona. Oda du ma kota ro bu na fermeli. Demso ni yesi sugoye demso tuna sisugo bangew o ta trawere obi Koulibaly be jara de bange tebulu na denke de be continuer ni sisugo la kawe o de be continuer foka ta minga sa amantola awo donc ko kanga furba fil do fo an fumana ka fo furba fili bi furba fili jumende bitay mi ni bagan sara sisa asugo e kasora e ma afra asugo yumi a jufara ke ayi ni ko jufa oye ni o oye pochiri ay mshilongo beba don jufa de ay ngak mala me o frido o te arabukani ya o arabukani ba fo de ko al jifatu o de arabukani al jufatu o de arabukani ayi al jufatu dalatila de ta ke a jufara wa bani o fo jufa de o so go ba ko sangida Bamanagan yo Bamanagan re ko sangida so ingira sangida tsaka dumle sangida parce que makantre parce que na makantre sanwari minganga bo venife o mo bo no jelengo no nam Silamaya nali de mana ni tro sangida ni yo ayi sangida ma be Silamaya kada ayi la bi bena culture ko yi d'accord chaque pays a sa culture Silamaya nana bena yi do fe jamba an fe na ambo ke ngo Silamaya nana bena ambo kon otawa o ka changa fe na ko yi Silamaya ma mun kon ayi an yɛrɛ ka laadala fɛn minnu b'an fɛ yan silamɛya nalen a m'olu bɔ yen o parce que o y'a ye o ni silamɛya bɛ taa o. sangida in de ni silamɛya tun tɛ taa. samina in o n'a tɛ taa fɛ o ye fɛn nɔgɔlen de o.
Ngo silamɛya nalen de ma na ni tɔgɔ nin ye wa? Ayi sa, silamɛya nalen nana tɔgɔ in sɔrɔ yen Lamini. Silamɛya nana tɔgɔ in sɔrɔ yen parce que tɔgɔ caman bɛ yen nɔ a tɛ fɔ, n'a tɛ fɔ a bɛ tunun de o. Lamini bɛ fɛ k'a fɔ yala silamɛya yann'a ka na jufa kun bɛ yen nɔ. A tun bɛ dun o. Parce que jufa in kun bɛ dun. A tun bɛ dun o. Est-ce qu'a considéré que bagan sara ala ma sumaya fɔlɔ ko k'a sara san dɛ k'aw a y'a kan tigɛ. Et parce que c'est très bon. Oh, ayi, tɛnɛ. A fana ye min ye, n'a fɔra sisan ko a fini kirikiri, a n'a fini mɔni-mɔni. D'accord, donc a y'an ka taa sangida fɛ, donc sangida de a bɛ fɔ de sangida. Sangida. Aljufatu. Aljufatu. O kɔrɔ ye ko sogo ye ko tiɲɛna sa a tɛ se ka dun parce que a ma kana tigɛ. A jufara. A jufara o ye. Jufara bɔsida ye. Jufada ye. D'accord. Ko filanan ye jumɛn de ye? O filanan ye min ye, n'a fɔra sisan ko fɛn finen don kirikiri a n'a finen don mɔni-mɔni. A finen don mɔni-mɔni. O différence ye jumɛn ye? A finen don kirikiri. A finen don mɔni-mɔni. Awɔ. Mɔni-mɔni o b'a ka fiɲɛ yɛrɛ de yira o. Kirikiri nin sa tɛnɛ. Bon, Lamini n'a fɔra e bɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ halisa. Lamini n'a fɔra k'a finen don kirikiri. Kirikiri ye dɔgɔyali de ye tubabuw ko superlatif. O tɛ wa? A finen don kirikiri o kɔrɔ a finen don sa mais a cɛ ka jugu. A ka fiɲɛ cɛ ka jugu kojugu. D'accord. O de ye kirikiri ye, c'est pour cela fɔlɔ colonisation tuma o y'a interdit k'a kana fɔ farafin ma nègre o kɔrɔ ye ko kirikiri de o. Le nègre. O y'o fɔli dabila parce que o ye fɛn cɛjugu de ye a finen don mais a cɛ ka jugu. Mais n'a fɔra k'a fini mɔli-mɔli o kɔrɔ a bɛ briller a cɛ ɲi. D'accord. Donc a finen don mɔni-mɔni. A saran b'a la. A jɛlen don mɔni-mɔni a kɛra cogo cogo a jɛlen don mɔni-mɔni bɛ se ka fɔ wa? Ayi olu tɛ kelen ye dɛ. Passe de bɛ se ka fɔ jɛman. Ayi i b'a fɔ a jɛlen fusɛ walima a jɛlen tusa. A y'an bɛ jɛlen passe de dɔn. E ka kuma in lamɛn o n'a fɔra a jɛlen fusɛ a jɛlen tusa n'i taara sisan malo san yɔrɔ la malo qualité bɛ ten yen wa? I b'a fɔ nin malo in jɛlen fusɛ o kɔrɔ ye a jɛlen don wa malo in ka misɛn. A ka misɛn. Bon n'a fɔra ko a jɛlen don tusa o kɔrɔ ye o ye malo gojugoju o ka kuma. O de tun bɛ n bolo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bi. Passe-passe de y'a sugu. Ayi o passe-passe b'a jɛya de fɔ mais ne bɛ k'a fɔ a qualité a misɛnya ni a kumaya. N'i y'a fɔ sa a jɛlen fusɛ o kɔrɔ a jɛlen don a ka misɛn. Mais n'i ko a jɛlen tusa o kɔrɔ k'a jɛlen don a ka kuma. Ala ka hakilina d'a ma. Tɛnɛ i ye dɔ faamu? An bɛ n komɔgɔw bɛ fo nin waati in na. O y'a mɛn an bɛ tɛmɛ. Tɛnɛ kuma b'i bolo. Lamini n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. I dun da bilen ne b'i kusa. Ayi application direct kɛ. Ayi ne da ma bilen Lamini. Monsieur Lego a fini mɔni-mɔni a jɛlen kusa a bilennen cori jaune dun a nɛrɛmuguman. O sayi a nɛrɛmuguman sayi. Ayi nɛrɛmugu tɛ fɔ yɛrɛ. Ayi nɛrɛ tɛ fɔ mun nɛrɛ ye dumuni de ye. O bɛ fɔ cogo di? O ye sayi de ye couleur jaune de ye sayi ye o. Sayima. A bɛ nɛrɛ mun fɔ o ye dumuni de ye o. Nɛrɛmugulama ka d'a kan nɛrɛ. Nɛrɛ couleur de don. C'est comme ça n'i ko sa ko c'est comme de l'herbe. E ka ko binkɛnɛ e bɛ ka comparer binkɛnɛ la mais e m'a tɔgɔ fɔ o. Mais Seden ko an fɛ yen sayi ni a bɛ f'a ma nɛrɛ de. Ne y'o ye faamuya sa mais nɛrɛ ye dumuni de ye o. Nɛrɛ ye dumuni de ye o mais tɔgɔ yɛrɛ b'a la o. N'i ko jaune sisan. An ka vie compliquée an bolo bi tuguni. A ma compliqué dɛ. Donc nɛrɛ bɛ fɔ. Nɛrɛ ye sayi de ye. D'accord. Alors. Bilenman ye o ye bilenman ye a cogoya la. Bilenman cori. Nɛrɛ n'i bɛ ka superlatif de f'a ma o k'a dɔ gɛlɛya. N'i ko bilenman o wasa kɛra o. Nɛrɛ. Sayi. Bulaman dun. O ye bulaman de ye walima baga. N ko cori bɛ f'a la. Ayi o ye superlatif de ye k'a dɔ gɛlɛya wa a bilennen cori. N'i ko fɛn bilennen a bilennen don kɛ o y'a bannen rouge. D'accord. N'i ko rouge vif rouge vermeil e ye ka dɔ fara a mankutu kan de o.
tɛnɛn bɛ bi ta in bila yan don o don tulo bɛ taa kalanso n kana mɛn tuguni k'i b'a k'a fɔ ko nɛrɛ de i b'a fɔ ko sayi tɔgɔ de sayi foli banna i bolo an bi tɛmɛ an ka taa fɛ Lamine n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ko n bɛ madame Jalo fo n bɛ madame Jabate fo k'u bɛɛ ni su ni wagati in na k'u bɛɛ lajɛlen su n bɛ Dirisa Tarawele fo ni n ka tailleur dɔ ani Sinɛ Siribe ani Seyiba Tarawele ani Cɛsuru Sogoba ani Labala Tarawele n'a bɛ Madinɛ Kura n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ hɛrɛ tilela hɛrɛ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ ka nin duloki couleur bɛ fɔ cogo di misi le ko nin ye baga kɛnɛ de ye bleu clair bleu clair Lamine yɛrɛ ta bɛ fɔ cogo di n'o tɛ Lamine parle tɔgɔ tɛ nin na Lamine ta ye tɔgɔ t'a la dɔgɔtɔrɔ an ka taa fɛ tɛnɛ ye mɔgɔ tɔgɔ tɛ ne ta nin na an ka taa Lamine b'aw bɛɛ fo madame Jalo n ka foli b'a ye n bɛ n ka balimamuso kuntigi fo ale tɔgɔ ye Awa a bɛ Maɲanbugu ani n kɔrɔmuso ale tɔgɔ ye Asayini a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ wɛrɛ da la a n'a cɛ Mamu a n'a cɛ Mamu Tolu fana bɛ sɛbɛnni kɔrɔ an b'olu bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru ye 21 fonifo 11 dɔgɔtɔrɔ an balima dɔ b'an fɛ yan miselen ko et puis kuma barani ma don a la hakili la fɛla dɔ b'ale fɛ don ko don an bɛ bɔ ko dɔw kalama Ala ka dɛmɛ kɛ balimakɛ yɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna di ayiwa mun de y'i sɔrɔ tɔnɔ Lamini diɲɛlatigɛ ko ko Ala ka lankolo n'an bɛɛ lajɛlen ma ka nin walasa d'an bɛɛ ma ne tun bɛ kilela le 2002-2003 Sikaso kilela dugumuso awɔ dugumuso bon n ye san 2 ani kalo 7 ka a fɛ Fuseni Bangali donc ne ka mɔgɔw ko ko n na so ko o mɔgɔ bɛ na bon a ye sɔrɔ a ye wari di ne ma ka wari tɔ tun ye 7,000 ye i tun bɛ baara la dɔ de bolo wa awɔ Fuseni Bangali i tun bɛ sɛnɛ de la bolo wa sɛnɛ de la bolo kilela dugumuso kilela ye dugu dɔ ye awɔ dugumuso o fana ka dugu misɛnnin dɔ awɔ dugu misɛnnin dɔ dugu tɔgɔ dugumuso donc a ko non ko ne seginna ka na n bɛna n ka wari tɔ sɔrɔ a bolo 7,000 bon ne seginna sara wari bɛɛ tun ye joli ye sara wari bɛɛ lajɛlen tun ye 20,000 ani 7,000 ye donc a ye 20,000 di sisan ka tɔ kɛ 7,000 nin ye donc ne taara fo ka bɛnbakɛ sagako la wariko la sisan kilela sugu ye juma ye oui allo donc kilela sugu ye juma ye ne ni a ye fo ka bɛɛ kɛ mais a ma sɔn ka ne ka sara di ne ma ne ko non wari t'a bolo a kɛ wari di an kana Sikaso yanni a kɛ n ka wari sɔrɔ a ko wari t'a bolo donc ko wari ka di ne ye ko ne ka wuli bon kuma fɛnɛ fɔlen o ne tɔɔrɔ kosɛbɛ a ka saga mankan dɔ tun bɛ yen ne ko a ka muso ma surtout n bɛ saga min bɛ taa feere kilela sugu la n b'a feere n bɛna kɛ pase ka na Sikaso donc ni Fuseni 20,000 dilen kɔfɛ e ma donc e ma sɔn k'i kɔ don 7,000 la ayi ne ma sɔn a tun ko k'e ka taa ko kɔfɛ awɔ n'an sinna ka taa 7,000 di yan sisan donc ne taara wari ma sɔrɔ ne ko sisan n bɛ taa saga min feere kilela sugu la sisan mais e tun y'i kɔ don ni 20,000 ye wa ale taara 20,000 taara wa a tila ka segin ka na n seginna ka na d'accord donc ne seginna ka na sisan donc ne ye saga min fili n bɛ taa feere kilela sugu la n b'a kɛ pase ka na Sikaso n ko ni setu n'a Fuseni nana i b'a fɔ n ye saga fili bon taali min na ni saga ye kilela sugu la sisan ka na ne buguda la sisan ka na ne bugɔ ka sɔngɔ fura de ko n ka ji minɛ ka min n sɔngɔ ka o segin ka n tɛgɛ da dragon moteur de la jɔn de donc e tatɔ la saga feere e ni patron bɛnna ayi a sɔrɔ muso ye ci bila a t'a fɔ a ye sugu la Fuseni voilà donc e ye saga minɛ sisan i tatɔ la ni saga ye k'i bɛ t'o feere k'i ka sara wari tɔ bɔ a la donc saga ma feere tuguni o ye ne minɛ ka na ne ale y'i kunbɛn sira la awɔ o ne kunbɛn sira la sisan ka na ne buguda sisan ka na n sen 2 ni bolo 2 siri donc ka ji ni furakisɛ di ne ma sisan ka furakisɛ kɛ ji la ko n ka ye o min donc i sirilen dalen i bolo 2 ni sen 2 sirilen donc o sɔrɔ ka n tɛgɛ da dragon moteur la sisan donc bolo jenina bon kilela arrondissement bɛ mais jardin tɛ yen jardin bɛ Kiyan bon ne ye tile 10 sɔrɔ kɛ yanni n ka se Kiyan tumu ne donna bolo la a sɔrɔ n bɛ ka taa dilason di le 2003 donc polisiw sɔrɔ sira ka taa n ta
kana ni Sikasso dɔrɔso la e tɛgɛ da dragon moteur la moto de don moto tɛgɛ fila bɛ tiɲɛnen a tɛgɛ kɔni tɛ se ka filɛ o donc bolo mun tɛgɛ dungɔni yɛrɛ tɛ yen tuguni donc ka e dalen don e sunɔgɔ fura dilen bɛ nin bɛɛ kɛra i t'i yɛrɛ kalama ma bɔ a kalama tɔnɔ lamini ne ma bɔ a kalama le diminutura 22 sumara fɛ ne dɛsɛla yanni gɛsɛ kiyan ne dɛsɛra yen de a don kama n bɛ kiyankaw jaramuru fo k'o barika da parce que olu 2000 ani 500 don fura ye ka sɔrɔ ka a bɛ faamu donc ka sɔrɔ sisan ka rɛgɛti aviance ma o kana ne Sikasso donc bolokɔni minnu tiɲɛna olu tigɛra Sikasso dɔgɔtɔrɔso la bon kuma surunya kama u labilala Ijameri la kilela dugutigi ani kɔn dugutigi o nana parce que ko nin ka tɛ se ka kɛ cogo si la a sɔrɔ dɔ kalama ko la bon o ye 1 million sara procureur ye Sikasso caman na ka affaire da ne ka dossier de la saison ma ko ne ka mɔgɔ ma fɔlɔ do bo u ye 1 million sara Sikasso procureur ye caman na ka affaire da o kɛra en quelle année tu dis e ko kɛra san jumɛn le 2003 ko min bɛ kɛra 2003 kɔnɔna la donc ne ka dossier de la saison ma o ko gejuma i ka mɔgɔ ma fɔlɔ do mo ɲangi caman k'i ka hakɛ nin ka di i ma donc o wele kanu datugu Sikasso Fuseni Bangali a n'a kɔrɔkɛ Usman Bangali donc u datugunen o ye 4 mois kɛ prison na juge ko ne ka mɔgɔ ninnu ko ne sɔrɔ commerçant don ou bien fonctionnaire don u bɛ se ka to kaso la fɔ juma waati mais sɛnɛkɛlaw don u bɛ ka ko u bɛ liberté provisoire ɲini ne ko labila u taa sɛnɛ kɛ yanni juma cɛ donc u bɛna 250 di ma ne kɛ n yɛrɛ dɛmɛ yanni juma cɛ ka jeli d'e ma 250 bon depuis 250 de la tɔnɔ lamini fo bi ça va pas dossier tun bɛ Sikasso dossier bɔra n ye dossier bila taa ministre fɛ Marafa bon ma tɔn fɛnɛ ka barika da dossier na Bamakɔ yan le 2009 coup d'assise la ne ka juma tɛ y'a kɛ le clinique dɛmɛso olu avocat kelen di yan ani Finɛ Bindu olu fɛnɛ avocat kelen di yan ka fara maître Konare ani Solomani n'o ye gouvernement ta ye bon fo bi o ko ne ka mɔgɔ ninnu juma turusɛ ne ma coup d'assise la ne ka bɔ k'i jɔ ko ne ka mɔgɔ ko ne ka mɔgɔ mana donc ko ka bila ka waati gɛrɛ kɔnɔ fo bi ma ɲɛ foyi sɔrɔ n ka juma na n kɔni ne kana n dama kasi jamanadenw na hinɛbaatɔ minnu bɛ yen kɛ n dɛmɛ ala jate kama n bɛ se ka dɔ kɛ n yɛrɛ cogo la n tɛ juma nɔfɛ tuguni n'ala y'i dami kama a bɛ kɛ kuma sunya n mana bila cogo na o de filɛ nin ye ala sago i sago sagotigi ala ye bolo droite bolokɔniden saba de bɛ yen a y'a kɔni ayi bolo dɔgɔnin tɛ se ka foyi den kelen a gɔlɔnen don cogo min na tan a tɛ se ka fɛn kɛ muso b'i fɛ muso tɛ n bolo e ma muso furu ayi den t'i fɛ n ɲinɛna yɔrɔ dɔ fɛnɛ kɔ Fomata Sire Abidafu le 2006 o tɛ mɔgɔw wele ka n filmer o bɛɛ kɛra n ye mais Bulonba mɔgɔ fɛnɛ le 2009 coup d'assise a ma bɔ olu fɛnɛ wele ka n filmer mais ma dɛmɛ sɔrɔ juma ma kɛ awɔ n kɔni bɛ boliboli la i bɛ sanji la bon n bɛ taa san bi sɔn dɔɔnin na dɛ Michel ko a bolo nin tɛ se ka kɛ foyi ye tuguni kini bolo tɛgɛ dengɔni fitinin min dalen b'o kan olu bɛɛ tɛgɛlen don tɔni min tora n'o ye saba in fana o fana gɔlɔnen don cogo dɔ la numan bolo ni kɔni o yɛrɛ kɔni fana a bɛɛ de tiɲɛnen don n balimakɛ ko a bɛ dɛmɛ de ɲini au moins a ka se ka bɔ a yɛrɛ la dɔɔni baloko ta fanfɛla fɛ n'o tɛ muso kɔni tɛ den tɛ o tɛ donc ni téléphone numéro b'i bolo nin gɛlɛya nin de kɔni y'a sɔrɔ nka nin ko in bɛ cogo min na ta depuis 93 jugement ko ma ɲɛ sɔrɔ a kɔni awɔ 2003 jugement ko ma ɲɛ sɔrɔ ayiwa téléphone numéro b'i bolo awɔ numéro bɛ yan i ka numéro ye jumɛn de ye Lamina ka numéro ye 98 65 98 65 66 76 66 76 98 65 66 76 n'ala sɔnna awɔ ayiwa ala ka dɛmɛ k'i ye an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni dɔn kibaru ye Michel ko a joginna tiɲɛ yɛrɛ la ko kini ka bon ne lamɛn joginna mɔgɔ bɛ baara kɛ n'i bolo de n'i bolo t'i la dun hinɛ yɛrɛ de de banna diɲɛ kɔnɔ ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka nin k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na a kɛra dɛ tɛnɛ a kɛra ayiwa ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi amin
wele donna Gudunti wele donna Gudunti wele donna Gudunti wele donna Aduna Yamunde kera Gudunti wele donna Gudunti wele donna Ate wele donna Gudunti wele donna Aduna Jamunde keramfa Don't wele donna Don't wele donna Don't wele donna Hey Don't wele donna Fulonde tumbeya Wari chamo kumbi muloya Fulonde tumbeya Sanu chamo kumbi muloya Fulonde tumbeya nde Musu chamo kumbi muloya Fulonde tumbeya Lulu chamo kumbi muloya Gasi sande sera Ntiri ubi bulila Bide sera Ntiri musu ubi bulila Nye Donte wole donna Michel Onko ebi segin balwa ke ka numéro kan awo numéro est 98 65 98 65 oui 66 76 66 76 d'accord docteur priapisme Odouma Awodo priapisme mun bana façon de bon ale ama dele ka kuma kan ay mɔgɔw de ka ɲininkali barika bonyana kan o de y'a to an bɛna kɛ an bɛna kuma ka su in na ni ala sɔnna nka i bɛ taa sɔrɔ cɛlaka fɛ yen nɔ a kɛra denmisɛnnin ye a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye bana in bɛ se k'o tigilama sɔrɔ nka mɔgɔw b'a dɔn denmisɛnnin kunda de denmisɛnnin fitinin san 5 ka taa bila san 10 bɔɲɔgɔnko la i bɛ hakɛ to bana dɔ sababu la maaya in bɛ wuli a tɛ sa a bɛ se ka heure 4 kɛ f'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a tɛ faga wa i bɛ taa sɔrɔ a tɛ fagali min k'o dama tɛ dɛ a bɛ digi a tigi la i n'a fɔ n'a tigi joli fasaw b'a dimi awɔ donc o la wa fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka maaya in fana wuli diyaɲɛ ko tɛ voilà o de ye priapisme ye denmisɛnnin fitinin maaya bɛ wuli ka jɔ san 5 san 4 fo san 10 san 7 a bɛ taa san 10 na wa fo san 10 maaya bɛ wuli ka jɔ a tɛ jigin awɔ mais a bɛ se ka heure 4 kɛ k'a fɔ ko negela don negela tɛ bana de don bana de don ayiwa basi tɛ i ko ka mais san 1 ninnu t'a la dɛ a ka teli ka mɔgɔw minnu sɔrɔ o ye san 5 ka taa bila san 10 na ale ni baliku san 20 ka taa bila san 50 la awɔ ayiwa basi baliku san 20 ka taa bila san 50 la n'an donna sababu la i bɛna faamuya k'a d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bi na an kɛn bɛ ka jogo fasugu dɔw ta furubato fanfɛla la baliku taw sababu ni denmisɛnninw ta tɛ kelen fɔlɔ fɛ a kun ka ca baliku dilan denmisɛnninw dilan nka a cayali baliku la sa n'an donna sababu la i bɛna faamuya ala sɔnna ma ayiwa a kun ye mun de ye bon a sababu yɛrɛ jɔn dɔnnen tɛ bi bina dɔnni sira fɛ bon a yɛra k'a fɔ ko fɛn damadɔ bɛ yen nɔ ni o mana ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ yɔrɔ la a ka teli k'o tigilamaw de sɔrɔ o ye bana dɔ bɛ an b'a dɔn kosɛbɛ n'an ye o ye joli sira bana ye nka aw b'a fɔ a ma ko koloci koloci bana de ka teli k'a bila denmisɛnninw la donc i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ hali ni koloci bana in t'u la i bɛ taa sɔrɔ bana bi u joli la cancer fasugu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ denmisɛnninw joli sɔrɔ donc i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw fana ta sababu bɔ mun na tiɲɛ de don a bɛ sɔrɔ u somɔgɔ dɔ la ka tɛmɛ bana in bɛ yɛlɛma o tigilamaw fɛ nka mɔgɔ dɔw ta fana i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na o de n'an bɛna kuma o kan kosɛbɛ o ye infection ye
infection mu mɔgɔw jɔnen don a la kosɛbɛ jango an delila ka kuma mun kan n'o ye syphilis y'a dɔn an delila ka kuma o ka su dɔ la wa mɔgɔw minnu ni accident b'u sɔrɔ ni tɔɔrɔ bi se sɛmɛn ma sɛmɛn bi se ka kɛ kunkolo sɛmɛn ye walama a bi se ka kɛ kokolo sɛmɛn ye i m'a kɔlɔsi ni mɔgɔ ye accident kɛ sisan nɔ pompiers b'a f'i ye n'a tigi dalen don e man k'a lawuli k'a da kɛ i kɔtɔ la k'a lawuli ni sɛmɛn in bɔra a nɔ la dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila a tigilama la voilà bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a sababu bɔ fɛn mun na o ye pɔsɔni fasugu dɔw fɔlɔ fɛ i y'a dɔn pɔsɔni tɛ bi tile la ko ye pɔsɔniw bɛ dilan ni fɛn dɔw ye fɔlɔ fɛ o bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ mɔgɔw la nka sababu dɔw bɛ yen nɔ mun ɲɔ ɲɛnen don jamana dɔw la o t'anw fɛ yan aw b'a fɔ mun ma ko mun bɛ sow dilan ta nalo ninnu dilan ta tɔgɔ ye di araignée awɔ dɔw bɛ yen nɔ namasasunw bɛ yɔrɔ minnu na i bɛ taa sɔrɔ o araignée fasuguw b'o namasasunw na n'olu mana u ka fɛngɛ ji bila ka taa i la o bɛ kɛ sababu ye k'a lase o tigilama ma nka o ta wala bagaji mɛ o t'anw fɛ yan nka mɔgɔ fanba baliku y'an fan bi na a sababu bɔ fura tali la mɔgɔ dɔw ta bɛ se ka kɛ minnu bɛ to ka sunɔgɔ fura ta walasa u ka sunɔgɔ maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ka tension furaw ta dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka furaw ta walasa joli kana simi dɔw ta ye produit furaw ye n'o ye produit minnaw ye parce que produit filɛ nin ye musolakaw b'a la mais anw fɛ yan bi na cɛlakaw fana donna la sinon Mali la yan nɔ o kun tɛ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ farafinna camancɛ yan fan Afrique centrale mɔgɔ ninnu kun bɛ produit olu de y'a mɛn ka mais bi na Mali la cɛw fana don bɛ o la dɔw fana bɛ yen nɔ o bɛ kɛ pikiriw k'u yɛrɛ la bana dɔw kama i n'a fɔ sinzan bɛ se ka kɛ maa dɔw la walama a tɔgɔ ye di farila golo bana dɔw bɛ kɛ mɔgɔw la f'u bɛ fura dɔw utiliser n'an b'a fɔ ma ko corticoïde mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a dɔn ni mun ye o ye kena corte ye donc o bɛ se ka a wuli mɔgɔw la nka bi hali bi i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ drogue ninnu de bɛ na n'a ye a kɛra héroïne ye ou bien cocaïne drogue tala ba ninnu a ka teli k'o tigilamaw sɔrɔ o ɲɛɲɛnen don an fɛ yan kosɛbɛ surtout fura dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Viagra Viagra fasugu bɛɛ de bɛ sugu la fura tɛ yen mun ka teli ka nin bila mɔgɔ la ka tɛmɛ Viagra kan donc o de y'a to nin bana in ka ca anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ a ka ca anw fɛ kosɛbɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a b'u sɔrɔ u satɔ la i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ sara nka i bɛ hakɛ to maaya wulilen don bon o bɛ mun ko fɔ mɔgɔ mun ka saya teliyara ka bali ka kɛ o de y'a to a ka teli ka mɔgɔw minnu sɔrɔ minnu bɛ juru don u yɛrɛ kan na k'u yɛrɛ faga walama ni maa dɔ de ye juru d'u la k'u faga i y'a dɔn fɔlɔ fɛ ka so ko ninnu mɔgɔw minnu bɛ condamné hali sisan a bɛ kɛ jamana dɔw la u b'u dulon donc k'u dulontɔ la joli in de bɛ yɛlɛ ka taa kunkolo sɛmɛn na n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye a tigi maaya bɛ jɔ donc an yɛrɛ b'a fɔ dɔgɔtɔrɔkan na ko érection terminale maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔra marifakisɛ de la marifakisɛ in bɛ se ka sɛmɛn sɔrɔ mun bɛ kunkolo la walama sɛmɛn sɔrɔ mun bɛ kokolo ninnu na donc saya telimani o ka teli k'a bila mɔgɔ la donc nin de ye fɛn dama dɔw ye minnu y'a sababu ye n'o dɔnnen don dɔgɔtɔrɔ complication b'a la wa kosɛbɛ a complication ye mun ye n'a ye mɔgɔ sɔrɔ komi a bɛ daminɛ joona san 5 san 10 a b'a tigi bali den sɔrɔ la yan'a ka se den sɔrɔ baliya yɔrɔ yɛrɛ ma i bɛ hakɛ to ni joli de bɛ taa maaya in yɔrɔ la n'o de b'a to maaya in bɛ jɔ bon joli mun bɛ taa yen nɔ a tɛ segin bilen n'o kɛra donc o bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛ sababu ye a tigi yɛrɛ maaya in a tɛ joli bɛrɛ sɔrɔ bilen donc yɔrɔ mun tɛ joli sɔrɔ a bɛ n'a fɔ jiri mun i tɛ ka ji d'a ma
jiri dɔw bɛ yen nɔ olu balo ye ji de tant qu'il ma ji d'u ma donc u bɛ sa donc o bɛ kɛ sababu ye joli tɛ yɔrɔ mun sɔrɔ maaya in yɔrɔ la a yɔrɔ bɛ toli n'an b'a fɔ a ma ko gangrène n'o kɛra a yɔrɔ in bɛ bin donc o y'o o tigi ka maaya ko bannen c'est pourquoi urgence de don nin bana in ye masibaba de ye urgence n'a ye mɔgɔ minɛ yɔrɔ min na a tigi kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la immédiatement voilà bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ joli bɛ simi maaya kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye ka dimi gɛlɛn bila a tigilamaw la o fana bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye bon dɔw bɛ yen nɔ hali n'u kɛnɛyara ka bɔ a la sa parce que a bɛ dépend est ce que a tigi furakɛra joona walama a ma furakɛ joona dɔw bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ a tigi ma furakɛli yɔrɔ lasɔrɔ joona a bɛ kɛ sababu ye ka impuissance bila a la voilà a bɛ faamu ayiwa baasi tɛ dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa a bɛ furakɛ nka ni mɔgɔ kɔni y'a kɔlɔsi maa la a tigi kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona parce que ni a ma taa joona an ye fiɲɛw minnu fɔ a bɛ se k'o bila a tigilama la n'a taara dɔgɔtɔrɔso la joona donc i bɛ taa sɔrɔ fura dɔ bɛ yen nɔ mun o bɛ sɛbɛn o fura in de bɛ kɛ a tigilama la n'o fura in ma se ka fɛn ɲɛ a ko la wagati dɔ bɛ se dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ kirinan kɛ maaya la walasa joli mun bɛ yen nɔ n'o ye joli su ye n'o de ye sababu ye ni bana in sababu bɛ ka bɔ o de la a b'o joli su in labɔ donc pour te dire que bana in bɛ se ka taa kabini furakɛli simple la fo ka taa bila kirinaw la fo ka taa bila opération na maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan ni maaya yɛrɛ tiɲɛna ka se niveau dɔ ma n'an b'a fɔ o ma ko gangrène dɔgɔtɔrɔ bɛ maaya in tigɛ ka bɔ yen de c'est comme tout de suite ni gangrène mana mɔgɔ sen sɔrɔ walama a y'i fari yɔrɔ mun sɔrɔ il faut k'a ka tigɛ ka bɔ yen ayiwa a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ladilikan bɛ yen i bɛ min di mɔgɔw ma wa ba nin fana bɔlen bɛ bana jugu fɛ dɛ kojugu Lamine n y'o de fɔ n ko fɔlɔ fɛ an y'a kɔlɔsi denmisɛnnin kunda nka bi bi na ala ni fura tali kojugu an y'a kɔlɔsi k'a fɔ bana dɔ mun bɛ balikuw minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna kuma mun kan o de ye viagra ye a ka gɛlɛn i ka dɔgɔtɔrɔ ye a ka viagra sɛbɛn k'a di banabaatɔ ma ka d'a kan dɔgɔtɔrɔ an ka mɔgɔw dun bɛ viagra ta tuma bɛɛ u b'a ta viagra ye u b'a sa u yɛrɛ ma o viagra minnu t'a dɔn a bɛ fɔ mun ma ko nɛgɛden a caman bɛ sugu la a fa sugu bɛɛ de bɛ yen Lamine n'i mana ye fura yɛrɛ mun bɛ feere 2000 1000 o tɛ viagra ye o donc o kɔni y'a ladege de ye viagra da ka ca a se tɛ bɛɛ ye wa fura mun don mɔgɔ man k'a ta i yɛrɛ ma parce que mɔgɔ fanbaw minnu b'a ta n'u si bɛ san 60 ninnu na a bɛ kɛ sababu ye k'a tigilamaw sɔn jɔ de k'a da k'a dabɔra maa kama mun sɔn ka kɛnɛ ni mɔgɔ mana kɛ baliku ye dɔrɔn i sɔn tɛ se ka kɛnɛya cogoya si la maa tɛ se ka san 20 sɔrɔ fiɲɛ fila i ka diɲɛlatigɛ la o de y'a to i b'a mɛn ko sura cɛkɔrɔba kun dalen don ka sunɔgɔ a fatura k'a sɔrɔ o tɛ a taara fura de ta mun y'a bila baara kɛli la a sɔn tɛ se mun kɔrɔ a sɔn bi jɔ donc o ye viagra talaw ta fanfɛla la bi bi na i y'a dɔn joint min o ɲɔ ɲɛnen don alcool min ɲɔ ɲɛnen don n'i ye maaw yɛrɛ ɲininka ni nin nɛgɛlan ninnu t'i la yɛrɛ i tɛ cɛ ye alors que ni nɛgɛlan bɛ maa mun na o de tɛ cɛ ye parce que tant que e ma nɛgɛlan in ta e tɛ se k'i ka baara kɛ i tɛ se k'i ka ciw kɛ bon caman bɛ yen nɔ o b'o fɛnw ta i bɛ taa sɔrɔ fantanya ko ninnu dɔw kungo dɔw b'u da la donc u bolitola o kungo ye u bɛ t'o fɛnw min ni tilala o min na n'a y'i bila tuma min na i bɛ tila ka segin ka na i bɛ taa sɔrɔ kungo ninnu b'u nɔ la anw fɛ yan nɔ fana i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ fɛ i y'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɔra an ka jamanaw kɔnɔ fɛn caman tun bɛ yen nɔ o kun tɛ yan donc mɔgɔw minnu taara jamana wɛrɛw la olu de nana ni o fɛn ninnu ye an ka jamana kɔnɔ bon n'i ye anw yɛrɛ ɲininka bɔ an denmisɛnninlama i y'a dɔn sigirɛti min ninnu Kobaye Marlboro tout ça la an bɛ fɛn ladigiw minnu kɛ n'an b'a ye écranw na ani sinemaw la donc mɔgɔw yɛrɛ fɛ kamerɛnbaya kow don mais n'i mana jateminɛ wagati min na bɔ kɛra a tiɲɛni kalama o y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ min misali d'i ma sisan nɔ i y'a dɔn Mali télé la cigarette publicité a interdit don a ti kɛ cigarette dilanla ninnu
i bɛ taa sɔrɔ san olu yɛrɛ bɛ sigirɛti dilan ka tila k'a sɛbɛn a sanfɛ sigirɛti mun bi k'a min a maɲi i fari ma mais commerce fɛnw dɔw n'o tɛ yɛrɛ b'a dɔn a maɲi pourquoi i b'a dilan i t'a dilanni dabila voilà donc pour te dire que i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ ko dɔw kɛ i bɛ taa sɔrɔ u donna la u denmisɛnninlama u kɛlen baliku ye tuma min na u dɛsɛra ka bɔ a la o de ye excitant ko ninnu ye n'o tɛ a ka ca Ala fɛ n'o y'a sɔrɔ i ye hakili sɔrɔ walama i ye kalan kɛ mun b'i permettre k'a fɔ nin fɛn in man ɲi o b'a sɔrɔ i bɛ bɔ a la wagati kɔnɔna la mais o b'a sɔrɔ a donna fari la déjà ka se niveau dɔ ma mun volonté dɔrɔn de b'i bɔ a la donc an yɛrɛ hakili b'a la Lamine fɔlɔ fɛ yan ne yɛrɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye mais an yɛrɛ fɛ tant que i tɛ se ka mɔgɔ opérer n'i ma drogue ta walama i ma dulɔ min mɔgɔw yɛrɛ tun b'a fɔ n'i y'a ye karisa kɔni sera ka mɔgɔw opérer c'est que i bɛ taa sɔrɔ a ye drogue de ta a ye fɛn dɔ de ta mun b'a to a bɛ se k'a kɛ kalonfi ne bɛ dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn dɔn n'o ye n tɔɲɔgɔn ye opérelikɛla u tɛ te min kuma tɛ drogue ta ma kuma tɛ ka taa fɛn wɛrɛ ta o n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɔɔni dɔrɔn de don donc pour te dire que vraiment bi bi in na ne kɔni bɛ n sinsin mun kan o ye drogue ta ninnu fanfɛla de ye ani joint ninnu ani excitant minnu vraiment farikolo mago t'a la a tɛna ni dɔwɛrɛ ye tiɲɛni kɔ et surtout o de sababu la bi bi in na nin bana in ɲɔgɔnyɛlen don sinon c'est rare fɔlɔ fɛ c'est très rare i b'a ye denmisɛnninw fanfɛla dɔrɔn de la ayiwa Michel Nko a tɛ nin ye alo dɛ Ala ka bɛɛ kisi nin ma n'i ko dugu dɔ ka jan dɔ b'o kɔfɛ koyi Ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka bɛɛ kisi nin bana fɔsɔn ninnu ma dɔgɔtɔrɔ de b'an bolo kɔrɔ yan nɛgɛjuru ye 21 21 foni fu tan ni kelen o kɔrɔcogo ka ɲi kosɛbɛ Michel Nko yɛrɛ tilenna allo Mansu oui kuma b'i bolo jɔn ci quoi jɔn y'i ci n terimuso de don i ka question terimuso i ka a fɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛna k'ale ka kalo laban bɛ daminɛ kalo tile 25 a ban kalo tile fɔlɔ ko yala k'ale ka juru dage den minɛ sisan dɔgɔtɔrɔ y'a faamu awɔ nka o tɛ se ka dɔn tan fo k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ b'a ka kalo labɔ jate dɔn i n'a fɔ a b'a dɔn k'a fɔ a ka kalo labɔ ye tile 28 32 wala 26 i y'a faamuya i y'a faamu n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 foni fu tan ani kelen yɛrɛ tilenna allo allo oui n balimakɛ an tulo b'i la docteur ne bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ ne jeni jeni o ye mun ye fɛn mun ka teli k'o kɛ o ye sugunɛbara infection ye ni banakisɛ donna sugunɛ siraw la n ko o de ka teli k'a kɛ mɔgɔ la mais a bɛ se ka kɛ fana fɛn dɔw sigilen don sugunɛbara sira kan n'aw b'a fɔ a ma ko bɛlɛnin nka an t'a fɔ a ma bɛlɛnin an b'a fɔ a ma calcul walama lichaz olu fana bɛ se ka kɛ maintenant ne ye fura ta n'a ma nɔgɔya i bɛ taa sɛgɛsɛgɛliw de ka kɛ k'a lajɛ ni sababu wɛrɛw b'a la ne ye radio kɛ ka tɛmɛ k'a lajɛ radio y'a jira ko foyi tɛ yen nɔ ko nɔgɔ dɔrɔn de bɛ ɲɛgɛnɛbara kɔnɔ e dun ko foyi tɛ yen nɔ nɔgɔ tɛ fɛn ye de bon komi u ye furaw kɛ ka di ne ma n'olu bɛɛ bɔ a la n'a ma nɔgɔya i bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la hali n sigilen yɛrɛ ma fana a bɛ ne jeni awɔ n ko n'a ma nɔgɔya i bɛ segin ka taa f'u ye k'a ma nɔgɔya n cɛ wele la nɛgɛjuru ye 21 foni fu tan ni kelen dɔgɔtɔrɔ i tun ti yan talata don non araba don de sa kɛ a kɛra émission tous azimuts la an balimakɛ américain dɔ ye weleli kɛ ko k'ale bɛ tile bɛɛ ban baara de la dɔgɔtɔrɔ ekɔliso ɲɛgɛn 85 ale b'o de ko tile kelen mɔdɔ heure 2 ou bien heure 4 de kɔnɔ bon ani o ɲɔgɔn ekɔliso 4 ekɔliso ɲɛgɛn de don ekɔliso ɲɛgɛn kelen ekɔliso kelen ɲɛgɛnw de ye 85 ye ale b'o ɲɔgɔn o ekɔliso 4 de ko oui tile kɔnɔ a nana kɛ ale ye mun dɔn a yɛrɛ la a nana kɛ hali n'ale k'a bɛ furubato kɛ dɔgɔtɔrɔ ko nilasawa in yɛrɛ de a tɛ na fɛs k'ale bɛ se ka tile bɛɛ ban o la a tɛ na dɔgɔtɔrɔ ko yala a bɛ ka baara min kɛ nin tubabu jamana kan n'o ye États-Unis jamana nin ye o
o de bɛ k'o s'ale ma wa ou bien bana nin b'ale farikolo de la a n'a bangera de a bɛ fɛ k'a dɔn de a kɔni ko k'a bɔlen ya ka taa de a y'o y'a yɛrɛ la yala a bɛ ka ciban baara min kɛ o de bɛ k'o kɛ wa n'o kɛra o kɔrɔ ye a n'a ma bange bon baara in bɛ se k'a kɛ mɔgɔ la stress fana bɛ se k'a kɛ mɔgɔ la voilà hami n'o ye hami ye baara in ka ca voilà donc baara cayali an y'a fɔ n ko furubato ta fanfɛla a tɛ sɔn ma hakili n'i ye hakili jagabɔ kojugu fo ka taa se hami niveau ma furubato tɛ sɔn o ma donc o de y'a to fɛn fɛn bɛ se ka na ni tɔɔrɔ ye kunkolo kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye ka nin lase a tigilama ma mais n'i y'a jateminɛ ale ka fɔ in na ale ka fɔ in na baara in a ka teli ka k'o de n balima dɔ ye n bila sira kan sisan heure 4 tɛ dɛ heure 1 kɔnɔ ɲɛgɛn 80 ani 5 in kan ka k'o de kɔnɔ heure 1 kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ kuma filɛ nin awɔ n y'a faamuya vous savez Lamine mɔgɔ bɛ se ka ni denkɛw bɔra yan n'u taara yen fɛ jahadi don dɛ Lamine fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ku machine na a tɛ ku hadamaden na a ɲɛgɛn 85 a bɛ ku machine de la k'a kɛ mais hadamaden a tɛ ku i la wagati dɔ la il faut k'i fari ka lafiya n'o tɛ a man ɲi voilà monsieur le dɔgɔtɔrɔ n'i y'a bɛɛ i bɛ lafiya kɛ o ye yɛrɛ baara ye dɛ lafiya heure 1 de don n y'a faamuya Lamine mais baara dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ma dɔ bɔ hadamaden farikolo a tɛ ku a la o n'o tɛ i b'a nɔ i yɛrɛ la n'o y'a sɔrɔ i kan parce que a tigi ye denmisɛnnin ye o de y'a to a bɛ ku a fari la n'o tɛ i tɛna se ka san 20 san 40 k'o baara la k'i ka continuer n'a ye o donc wagati dɔ bɛ se e ka recette n'o y'a sɔrɔ i bɛ ɲɛgɛn 80 de kɔ heure 1 kɔnɔ wagati dɔw bɛ na k'ale tɛ se ka 3 kɔ heure 1 kɔnɔ parce que i fari bɛ dɛsɛ donc alors que mɔgɔ bɛ baara kɛ baara nafa kama mais o k'a sɔrɔ fari fana ka lafiya a dabɔra o fana de kama baara mɔgɔ b'a kɛ o ka wari ɲini tout ça la a dabɔra mun kama c'est pour que a ma dabɔ pour que k'i si bɛɛ k'o la o nka dabɔra de walasa wagati dɔ ka se i ka lafiya bon n'o t'a kɔnɔ bon o laban bɛna kɛ siban baara de ye o voilà et puis mɔgɔ minnu b'i bila k'a kɛ olu u b'a kɛ a u b'u ka mɔgɔ bila donc pour te dire que baara fasugu dɔw bɛ yen nɔ exploitation de don voilà ayiwa dayirimɛ ɲini tɛ farafinna n'a ka ko de don dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna balimakɛ i b'i kumakan kɔrɔta an tulo b'i la oui boisson jumɛn jus de pomme sukoro de b'a la conséquent n'i y'a caman min a bɛ jabɛti bila i la et puis gaz fana b'a la ni gaz bɛ boisson na m'a faamuya i y'i yɛrɛ dege a la o n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka kalo 1 k'i ma boisson yɛrɛ min o ye degenan de ye jisuma kɔni ji kɔni tɛ fɛn tiɲɛ ni tile bɛ yen a faamuna n'ala sɔnna i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko ko tension de b'ale la ani ale fari ka kunba parce que a bɛ se ka 80 kilo bɔ ko yala ni tension tɔ ko k'a bɛ fasa sport de b'o kɛ wa ou bien mun de b'a kɛ dumuni dunbaliya de don ou bien mun de bɛ se k'a kɛ a fila bɛɛ ani fana ko funteni na kunkolodimiw ni fɛnw ka ca yala funteni de bɛ k'a kɛ wa ou bien mun de don a dun b'a ka fura ta normal la awɔ parce que ni funteni bɛ yen nɔ a bɛ excitation de don farikolo b'i excité tout le temps a tɛ lafiya o de b'a kɛ an kumana a kan yan don dɔ la k'a fɔ hali ni mɔgɔ min tɛ tension to ye Lamine sisan nɛnɛ wagati ani funteni fɛ hadamaden dimi ka di wagati jumɛn n ko ni wagati min na funteni bɛ yen dimi ka di parce que hadamaden kunkolo sisan nɔ nɛrɛw aw yɛrɛ b'a fɔ ko nɛrɛw donc mun de b'u excité funteni de b'u excité n'o tɛ nɛnɛ b'u ja de o nɛnɛ bɛ mɔgɔ fari faga de funteni b'i fari lakunu voilà funteni in na sisan conseil dɔ b'i bolo ka di an balima tension tɔw diabète tɔw awɔ conseil mun bɛ yen an delila ka kuma fɔ an ko ji kana dɛsɛ fari la o y'a fɔlɔ ye ni ji ma dɛsɛ fari la ensuite a tigilama fana a ka sunɔgɔ ka fɛrɛ
n'o tɛ n'i ma sunɔgɔ ka fɛrɛ a man ɲi ni mɔgɔ bɛ sunɔgɔ hali maa mun deli bɛ yeelen bɛ ne na tout ça la n bɛ maaw dɔn lamɛnni pour que u ka sunɔgɔ hali ni courant tigɛra il faut k'u ka bougie minɛ o man ɲi tant que i bɛ sunɔgɔ yeelen kɔrɔ a kɛra courant yeelen o a kɛra tile yeelen o a kɛra kalo yeelen o nin si man ɲi hadamaden farikolo ma i kan k'i fari lafiya parce que nin bɛɛ de ye excitation source ye donc n bɛ conseil mun d'u ma o y'o ye. N'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 20 21 fo ni fo 11 voix du cœur de radio Clé du Carré Cléna kuma oui Mansu ne b'a fɛ ka docteur ɲininka ne bɛ ji min tile kɔnɔ ne tɛ ɲɛgɛnɛ caman kɛ e bɛ ji litiri joli min tile kɔnɔ ne t'a litiri ta dɔn e bɛ ɲɛgɛnɛ litiri joli kɛ tile kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ non parce que lamine caman bɛ nin fɔ i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ m'a jateminɛ u yɛrɛ ma u t'a mesurer la u t'a mesurer donc u b'a fɔ ten nɔ alors que non mɔgɔ an tɛ se ka baser k'a fɔ n bɛ nin hakɛ min t'a da dɔn non an bɛ baara kɛ mun kan o ye mesure de ye i k'a fɔ n ye n ye nin litiri 2 de min n ye sugunɛ hakɛ mun kɛ litiri tilancɛ don ou bien litiri 1 don parce que ji filɛ min bɛ ne bolo bɛ litiri 1 bɔ ne bɛ se k'o ɲɛ 2 min tile kɔnɔ e bɛ sugunɛ min kɛ o bɛ bɛn ji filɛ ɲɛ joli ma est-ce qu'il y a mesuré en réalité? Oh voilà, en réalité, voilà, donc pour te dire que je suis tout d'adon. Abi mesuré quoi, parce que c'est là que deux mesures, ni à que mana qu'on a hacké donc. Non, ka hacké donc. Mais mon fille droit quand a fait qu'à fond mobi jimu mika baby bow. A beti bo sugna sra ngabi bo wash ji sra. C'est pourquoi d'ailleurs i b'a kɔlɔsi k'a fɔ nɛnɛ wagati fɛ mɔgɔ bɛ sugunɛ mun kɛ o de ka ca ka tɛmɛ funteni kan funteni fɛ a ka gɛlɛn barati maa mun na k'i ka wuli su fɛ i ka taa sugunɛ kɛ o mais nɛnɛ fɛ i bɛ se ka wuli siɲɛ 2 siɲɛ 3 k'a sɔrɔ bana yɛrɛ t'i la parce que ji mun bɛ i fari la a bɛ bɔ sugunɛ de fɛ alors que funteni fɛ a bɛɛ tɛ bɔ o fɛ o i kumatɔ la ji bɛ bɔ da fɛ i wɔsi tɛ la a bɛ bɔ i fari fɛ donc diyagoya tɛ e filɛ ka mun fɔ n ye mɔgɔ fɛn fɛn n'u nana yɔrɔ la nin kama n y'a sɔrɔ bana t'u la. Voilà. Amina. Ala ko do mine. Abi yara bo don do family do docteur. Non. Ko vaccin min be mema balamso mi go ko ni tension bila ko ni ika bondoni ni fana ndi be fe ka fasa. Régime de do sport. Nga flari do régime bi ke sport bi ke. Voilà parce que dumuni ore ba to mo bi bonyawo. Maintenant do kan ka mais mɔgɔw fana ma faamuya k'a fɔ do kan ka bɔ i ka dumuni dunta in na o kɔrɔ tɛ sisan ne ye dumuni kɛ 20h su in na ka sini sɔgɔma bila n tɛ dumuni kɛ ka sini su ni n bɛ dumuni kɛ n bɛ taa buru 1 ni tila dun o fɛn tɛ o régime kɔrɔ de ye i ka dumuni dunta i ka dɔ bɔ a la i n'a fɔ tilancɛ hakɛ walama kari hakɛ walama tilancɛ o n'a ɲɔgɔnnaw misali la ni mɔgɔ min bɛ cuillère ɲɛ 10 dun i k'a kɛ cuillère ɲɛ 5 ye sɔgɔmada fɛ tile fɛ i bɛ fɛn mun dun i k'o tilancɛ dun su fɛ ni mun dun i k'o tilancɛ dun nka o t'a bɛɛ il faut k'i fari fana labaara voilà pour que kɛn kana sigi i fari la parce que fɛn mun ka teli ka mɔgɔ bonya o de ye sukoro ye surtout sukoro filɛ nin ye farikolo mago bɛ hakɛ dɔ de la gramme 300 bɔɲɔgɔnko donc ni a y'o ta ka bɔ i ka sukoro dunta la ka ban a tɔ bɛ taa kɛ kɛn de ye réserve an b'a fɔ a ma réserve o tɛ utiliser bon mun de b'a to o b'i utiliser i bɛ farikolo ɲɛnajɛ mun kɛ i y'a faamuya a lamɛn voilà e m'a kɔlɔsi sisan nɔ ni mɔgɔ tɛ farikolo ɲɛnajɛ la crampe t'i minɛ o mun de b'a to crampe bɛ mɔgɔ minɛ k'i to farikolo ɲɛnajɛ la o kɔrɔ ye ko i bɛ ka sukoro mun utiliser o de bɛ ka ban donc n'o banna le temps que dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ n'a fɔ carburant donc crampe b'a tigi ka muscle minɛ alors que muscle bɛ balo fɛn mun na o ye sukoro de ye awɔ a bɛ faamu docteur ko vaccin min bɛ kɛ contre l'hépatite ayiwa ko bɛ wele cogo di a ma bɛn fɔ a ma a fɔ a la han hépatite bɛɛ n'a ka vaccin don nka komi mɔgɔ bɛ mun dɔn kosɛbɛ sisan o ye hépatite B ye o de ka jugu ale ni C donc a bɛ fɔ o ma ko vax B tɔgɔw ka ca parce que labo fɛn fɛn mana dilan a b'a yɛrɛ ka tɔgɔ de d'a la voilà
sinon ni taara fɔ ko hépatite B vaccin bɛɛ b'a dɔn ni ko hépatite C vaccin bɛɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ a ko ayiwa ale kɔmɔkili a bɛ wele ten de wa testicule ko olu de b'a a ŋɛɲɛ kojugu k'ale bɛ fɛ k'o kun dɔn ayiwa ale bɛ baara la burusi kɔnɔ de o kun ka teli ka kɛ fɛn fila de ye ni lɛminɛnpo bɛ mɔgɔ la n'an b'a fɔ ma infection walama ni kaba bɛ mɔgɔ min na lɛminɛnpo bɛ cɛ minɛ de a ka jugu o yɛrɛ ma muso ye cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan lɛminɛnpo ko kɔnɔ awɔ ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen nɛgɛjuru ye 21 ni 1 funifu 11 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo i b'i kumakan kɔrɔta kosɛbɛ i b'i da ɲɛsin téléphone ma ka kuma i bɛ weleli kɛ ala ka bɔ fo min i kɔnɔbara camancɛ de b'i dimi dɔgɔtɔrɔ ka kɔnɔbara camancɛ de b'a dimi ka taa côté gauche fɛ o bɛ fɛn caman kofɔ ne tɛ se k'a dɔn o ye bana mun ye tan balimakɛ a ka d'an ye an ka baro kɛ mais an tulo tɛ foyi den kelen na nɛgɛjuru ye 21 ni 1 funifu 11 radio Clé du Nord yɛrɛ tilenna o tigi taara dɔgɔtɔrɔ a ma nɔgɔn an balimaw ka ɲininkali ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ dɔ ye weleli kɛ ko ala ka nɔgɔya kɛ n balimakɛ min bɔra yan sisan k'ala ka nɔgɔya k'a ye yɛrɛ tilenna oui ne dara ne tɛ ka sunɔgɔ quoi ne b'a fɛ dɔgɔtɔrɔ n'a sɔrɔ ni bana don la n'i dara sufɛ bɛɛ bɛ kɛ cogo di k'a tɛ se ka sunɔgɔ ne sunɔgɔ kuma fɔ 4 heures 3 heures e bɛ baara la wa awɔ ne bɛ sufɛ kalali kɛ quoi e bɛ sufɛ kalali kɛ tile fiyɛ bɛ da wagati jumɛn bon tile fɛ tan tɛ ne bolo ka ne da dɛ walayi parce que tan tɛ ne bolo ka sunɔgɔ quoi bon ni dara sufɛ yɛrɛ n tɛ sunɔgɔ joona quoi a bɛ se ka k'i yɛrɛ fari de la i y'a faamuya a dɔ bɛ se ka kɛ fana bana ye mais sunɔgɔbaliya man ɲi farikolo ma n'i tɛ sunɔgɔ ka ɲɛ i m'a ye fɔlɔ fɛ n'a fɔra anw fɛ yan nɔ ko karisa ye fatɔ ye i bɛ taa sɔrɔ baara kolofin tɛ maa kɛ fatɔ ye n ko kunkolo baara de o de ka teli ka mɔgɔ kɛ fatɔ ye dɔw ta ye hami ye donc fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka kunkolo sɛgɛn donc o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ las'i ma jango sunɔgɔbaliya mo i bɛ k'a fɔ wagati dɔ bɛ se la min ni sunɔgɔbaliya ma n'i sɔrɔ i ka performance yɛrɛ bɛ dimini donc hali ne ko sisan nɔ k'i bɛ misali la mɔgɔ a tigi yɛrɛ hali n'a ko k'a bɛ baara dɔ kɛ ni kunkolo ye a tɛna se parce que kunkolo sɛgɛnnen don kojugu wa hali n'a tigi bɛ mobili bolila ou bien bolimafɛn bolila le temps que a ka réagi ni fɛn dɔ tɛmɛna a ɲɛkɔrɔ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min mana dulɔ min ou bien i ye drogue ta parce que kunkolo ɲagaminen don dɔɔni a tɛ se ka baara kɛ a kɛcogo la donc a bɛ bila retard la voilà et puis a tigi mɔ man di fana sunɔgɔ filɛ nin mɔgɔ hakɛ bɛ denmisɛnnin misali la o mago bɛ heure 8 ɲɔgɔn plus i bɛ ka kɛ bariku ye ka taa fɛ plus dɔ bɛ bɔ a heure hakɛ la voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko yala la gravité de l'infection peut diverger une fille si tu te grattes de trop infection gravité ale ko ko ni infection juguyara infection in ti mɔgɔ bɔ mɔgɔtigiya la o e tɛgɛ gɔniw de bɛ i yɛrɛ bɔ mɔgɔtigiya la donc o kɔni a kɛra infection ye o a kɛra masturbation ye o le fait que tɛgɛ gɔni in bɛ se yɔrɔ la a man ka se yɔrɔ min na donc o de b'a to a tigi fɛngɛ a bɛ diverger voilà ayiwa n'ala sɔnna a bɛ faamu nka an balima dɔ bɛ k'an wele ka bɔ yɔrɔ jan yɛrɛ tilenna oui somɔgɔw bɛ di i bɛ direct la non n bɛ ka wele depuis Gabon Libreville awɔ i bɛ radio kan direct la an tulo b'i la ok han ka dɔgɔtɔrɔ fo oui a tulo b'a la oui an b'aw barika a ka baara la a ka mission nafaba de b'a la an minnu bɛ jamana kɔfɛ an y'a nafa sɔrɔ an bɛ k'aw lamɛn internet kan direct la
bon o tɛmɛnen kɔfɛ sufɛ ni ne bɛ sunɔgɔ daji caman de bɛ bɔ n da kɔnɔ quoi. Voilà, n bɛ fɛ ka docteur ɲininka o de la quoi n'a sɔrɔ a bɛ cogo min na. Dɔgɔtɔrɔ ale bɛ Gabon. N t'a dɔn Gabon dumuni de don sa ni min don k'ale dagɔnna de bɛ fa daji la sufɛ. Oui, mais tile fɛ a tɛ fa wa n'a bɛ sunɔgɔ dɔrɔn de la o b'a sɔrɔ ou bien hali tilefɛla fɛ o b'a sɔrɔ de. A ko yala tile fɛ a ko n'a bɛ sunɔgɔ de la dɔgɔtɔrɔ a y'o de fɔ. Ah oui, mais a bɛ se ka kɛ a tɛ sunɔgɔ. Yala tile fɛ n'i tɛ sunɔgɔ la i dagɔnna bɛ fa daji la wa? Awɔ, dagɔnna bɛ fa daji la. Hali n'i tɛ sunɔgɔ la? Non, tile fɛ a tɛ kɛ, a bɛ kɛ sufɛ de quoi, a bɛ kɛ sufɛ de. K'i to sunɔgɔ la? Daji caman bɛ bɔ, voilà, ni wulila bɛ daji caman dilan ka quoi. Ayiwa baasi tɛ. I y'a faamuya Lamini. Awa ko dɔgɔtɔrɔ a bɛ kɛ sufɛ de k'a to sunɔgɔ la n'a wulila a b'a ye a kunkolo dalen bɛ yɔrɔ min na o falen bɛ ji la. Bon sababu caman bɛ se k'o kɛ ni mɔgɔ mun tɛ n'i bɛ baara la sisan nɔ i fari sɛgɛnna kojugu f'a bɛ relâcher donc wagati dɔ parce que fɛn min b'a to daji tɛ bɔ o fɛn n'o b'u ka o tɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ parce que fari relâchera kojugu. Donc o y'a fɔlɔ ye. Filanan ni bana dɔ bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ la jango kɔnɔna bana an b'a fɔ o ma ko tumu ni tumu bɛ mɔgɔ la fana o bɛ se k'a to o daji bɔ in fana bɛ caya a tigilama la. Donc nin fɛn fasugu fila de ka teli ka kɛ mɔgɔw la ni o y'a sɔrɔ mɔgɔ mun tɛ excitant tala ye parce que mɔgɔw bɛ yen minnu ye cigarette minaw ye ou bien woro ɲiminaw mun b'a to daji in tɛ caya fari la donc u bɛ taa mun kɛ k'a sɔrɔ u m'o fɛn in ɲimi daji in bɛ caya farikolo la. Voilà. Baasi tɛ dɔgɔtɔrɔ daji kɔni ayiwa ala ka hakilima d'a ma dugu mana jɛ ni dɔw wulila i b'o tarasi de ka bɔ da kɛnkɛn fɛ fo tulo kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ ala ka dɛmɛ kɛ dumuni tɛ tɛnɛ ayi tɛnɛ yɛrɛ tilela a to dɔgɔtɔrɔ ta ni ma ten kuma b'i bolo. I bɛ ɲininkali kɛ to birikala kan i bɛ den sɔrɔ i t'a sɔrɔ de. K'i to mun kan? V kan kan. K'i to V kan? Birikala kan i bɛ den sɔrɔ ou bien i t'a sɔrɔ de. Dɔgɔtɔrɔ k'i to Viagra kan hali i bɛ den sɔrɔ wa? N y'o de fɔ n ko den sɔrɔ ni Viagra in ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Viagra dabɔra mun kama? Walasa a tigi ka se ka furubato kɛ. Hali n'a tigi sera ka furubato kɛ n'o y'a sɔrɔ laban bɛ yen n'o tɛ se k'a tigi permettre ka den sɔrɔ hali n'a tilela furubato kɛ la a bɛ den sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o parce que Viagra mun kɔfɛ ale de ma dabɔ den sɔrɔ kama dɛ a dabɔra mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ b'a fɔ o ma ko impuissance o bɛ maa dɔw la olu b'a ta o de kama c'est pour que u ka se ka furubato kɛ dɔrɔn c'est tout voilà. Furubato kɛyɔrɔ jɔyɔrɔ foyi ti a tɔgɔ de den ko ta fan au contraire mɔgɔ yɛrɛ b'a minnu b'a fɔ Lamini n ka kɛnɛ n tɛ sɔn ka taa n yɛrɛ lajɛ den ko fanfɛla la i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ de man kɛnɛ parce que olu fɛ u ka kɛnɛ u bɛ ka furubato k'a ɲɛma alors qu'u tɛ ka den sɔrɔ finalement dɔw t'u yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ u b'a fɔ non non foyi tɛ ne la problème bɛ muso de la c'est comme muso mana fɔ ne ye kalo o kalo ne bɛ n ka règle ye bana tɛ ne la parce que olu yɛrɛ fɛ den sɔrɔ in dulonlen don règle de la kalo o kalo. Alors que fɛn fɛn tɛ ka den sɔrɔ u bɛ règle ye kalo o kalo minnu yɛrɛ t'a yɛrɛ minnu n'a bɛ to ka pan u kunna olu bɛ se ka den yɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ hali règle yɛrɛ ma ye kalo la. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 21 fu ni fu 11 a ma nɔgɔn dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna. Allo. Oui. Ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ dɔgɔtɔrɔ la. Komi su in na bɛɛ wele ka bɔnsɔngɔ kuma fɔ. Mais a ko ko gazi bila a tɛna dɔɔnin fɔ o yɔrɔnin kan mais a ma se k'o labɔ bilen quoi. An tun bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de dɔn quoi. E y'a faamuya Lamini. E ko jumɛn? N ko dɔ tun y'a ɲininka ko boisson bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la ko a bɛ boisson fila nin tile kɔnɔ quoi. A ko a bɛ sukaro b'a la quoi k'a bɛ maɲi mɔgɔ ma kuma tɛ quoi. Mais a ko gazi fana b'a la a tun bɛ fɛ ka kuma o yɔrɔnin kan quoi. Oui, parce que ni gazi b'a la aw b'a fɔ minnu ma ko estomac bana ninnu i y'a dɔn olu tɛ sɔn o ma voilà donc olu tɛ sɔn o ma donc a ma dabɔ o tigilamaw kama a ma dabɔ muso kɔnɔma kama
parce que ni muso kɔnɔma do a bɛ maa caman ɲɛna Lamine ni muso kɔnɔma mana coca min ou bien tonic min o b'a to kɔnɔ bɛ tiɲɛ non o fɛn tɛ dɛ parce que muso kɔnɔma i bɛ taa sɔrɔ a ka fɔɔnɔw ka ca ka kɔrɔ donc n'a mana boisson gazlama min o bɛ dɔ fara a ka fɔɔnɔ caya in kan i y'a faamuya hali daji caya ma an y'a kuma fɔ a bɛ se k'o lase ma par exemple mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a ka estomac a dɔnnen tɛ k'a fɔ estomac b'a la mais a bɛ boisson de min k'a da su fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka daji bɔ lase a tigilama ma parce que o bɛ kɛ sababu ye ka estomac wuli a la voilà bon dɔ fana ɲininkali kɛ sisan ka bɔ Gabon a ye daji ko kuma in fɔ ni daji cayara mais ni n'a sɔrɔ min ta bɛ kɛ joli ye dun bon mun ta bɛ kɛ joli ye o man ɲi parce que n'a bɛ kɛ joli ye a bɛ fɛn dɔw kɔfɛ a bɛ se ka kɛ ɲindara vitamine ko dɛsɛ bɛ maa dɔw la Lamine donc ɲindara ninnu de bɛ tiɲɛ u yɛrɛ ma donc joli bɛ bɔ olu na walama a bɛ se ka kɛ ɲi yɛrɛ problème b'o la donc joli bɛ dilan da kɔnɔ walama da kɔnɔna yɛrɛ joli bɛ kɛ da kɔnɔnaw la walama a bɛ se ka kɛ furudimi bɛ mɔgɔ la joli bɛ furu la o joli in bɛ bɔ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ da kɔnɔna la voilà dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka o ko fura jumɛn de ka fisa kosɛbɛ anémie ma o ye kelen ye k'i bɛ se ka dumuni jumɛn de kɛ ko walasa i jeli ka caya kosɛbɛ ba anémie kɔrɔ de ye ko joliko dɛsɛ fura mun ka fisa ma o de ye ni joliko dɛsɛ bɛ maa mun na o a sababu ye mun ye c'est ça tant que joliko dɛsɛ bɛ maa la i t'a sababu dɔ i tɛna se k'a furakɛ parce que a bɛ n'a fɔ hali n'i ye joli k'a tigi la i b'a sun sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ pour que a ka furakɛ a yɛrɛ ma anémie bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni so in sɔgɔlen don ji bɛ ka don a fɛ donc e bɛ to ka ji in soli ka bɔ kɛnɛma n'est-ce pas mais pour que vraiment o ko ka dabila il faut que yɔrɔ mun sɔgɔlen don i k'a geren anémie sababu ka ca mais bi bina an bɛ tile mun na a mana kɛ cogo o cogo ni joliko dɛsɛ b'i la a kun bi dɔn donc i tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko dɔgɔtɔrɔ t'a kun dɔn ko in de bi furakɛ mais yan'a ka furakɛ komi joliko dɛsɛ in yɛrɛ a bɛ mɔgɔ bin kuma dɔ la yan'a kun ka dɔn dɔgɔtɔrɔw bɛ joli k'i la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a kun ɲɛɲini bana fɔlɔ mun ka teli ka anémie bila la mɔgɔw la anw fɛ yan nɔ o ye drépanocytose de ye olu o tigilamaw u joli de man ɲi parce que hadamaden jolikisɛ n'o y'a sɔrɔ a kan ka tile 5 kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu jolikisɛ tɛ tɛmɛ tile 2 kan a bɛ sa k'a sɔrɔ jolikisɛ kuraw ma dilan donc c'est pourquoi ni drépanocytose bɛ maa la hali n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ye e joli bɛɛ de bɔ i la ka mɔgɔ wɛrɛ joli ta k'a k'i la e joli dilatɔ la joli sun yɛrɛ la o joli man ɲi de donc solution t'o la joli kɛ kɔ a tigi la alors que mɔgɔ mun joliko dɛsɛ b'i la a sababu ye kuru de bɛ denso la n'o ye fibrome ye n'i y'o bɔ yen nɔ anémie tɛna o tigi sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko sumaya kelen kelen de ye anémie sababuba ye anw fɛ yan nɔ denmisɛnnin kunda ni sumaya mana don denmisɛnnin la sisan wala hali baliku wagati min na a bɛ farigan bila i la dɛ o b'a sɔrɔ a bɛ ka jolikisɛw ci donc o bɛ kɛ sababu ye ka joliko dɛsɛ bila a tigi la fo ka taa a tigi da fo joli de ka k'a la donc banaw ka ca accidentew i bɛ taa sɔrɔ accident de y'a sababu maa dɔw bɛ cancer de b'o la cancer de y'a sababu ye mɔgɔ dɔw bɛ a b'a fɔ ma ko estomac joli bɛ furu la o bɛ kɛ sababu ye k'a lase nunci bɛ mɔgɔw sɔrɔ donc banaw ka ca ba n'a si ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka anémie bila mɔgɔ la ale ko anémie traitement ye mun ye anémie traitement a bɛ dépend a bɛ hakɛ mun na maa dɔw bɛ yen hadamaden normal i farikolo gramme 14 o de joli b'i la mɔgɔ mun dɛsɛra i bɛ taa sɔrɔ fa farikolo maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni gramme 14 b'i fari la ka kɔlɔ mais i fari nana dɛsɛ a nana fo gramme 6 la walama 7 wala hali gramme 10 yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ tɛ se k'a supporter fo joli de ka k'a la mais mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a fari a delen bɛ gramme 10 de b'a la a bɛ se ka 7 supporter donc anémie traitement ye mun ye ni a tigi fari t'a supporter pewu pewu fo joli ka k'a la joli de kan ka k'a tigi la fɛn wɛrɛ tɛ se ka k'a la joli kɔ maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a ti joli kɛ kun bɔ parce que a ma juguya ka s'o ma furaw bɛ yen nɔ minnu b'a tigi fari dɛmɛ ka joli dilan mais o furaw tɛ se ka joli remplacer
Voilà. Donc joli ko bi chuamna abina foni mana biberon ni shinta. Amana ke chugo biberon siga shingi gere remplacer. Ya hakli jigi lamino la barabato do kun desera parce qu'en fait non lamine muso konoma ofle wallahi lamine ba surati bi katama gram fla de ba farla jilla mo mun gram tan nani de kan ka sura farla ta sura fari gram fla de katigi tamatola to drab seri ka ben parce que ni mo farikolo flene ala ya da chuamna aba yere défendre les moyens na ya donc a fo joli berete noble sointi joli la taga se nable ata la taga tege ulable aba la taga kokuru nuna ani kungolo seme yoro munu mago bala ko sebe amba fo mako perfusion de misère oda ta tigi bi dese atse ka tama atse ka kuma mais bita sura fari bi balola parce que soin bi joli c'est pourquoi d'ailleurs hanni na mo soro joli ko dese muna pour que atigi anene klibi ka degun wala sa kana saya na ka se docteur so la geste folo mu kan ka ke o de ka se un korta donc ka kungolo shulu ola joli bi bo se yanfana kata son yanfani kungolo la ulu magoba la pour que atigi kana sa ya na ka se docteur so la sina son bijo donc ibita soro mo mu joli ko dese baraka parce que atigi la jolin a jari ya majayo e dembi ka balo ila donc il fari imana dumuni mun ke joli mbi fa donc joli demi balo doere la joli quoi donc atiki mana dese sans dese mumina nae c'est pourquoi iba ko le chambre muso konoma faire bi seben ka duma fraxe deng fraxe revita sur kalo konati teme drome bi sabaka asebi be me iba di doma utana fadon la mino ba fli nyegena o ba fo kabi atoyni nose blula aka nose imblela o ka sa joli ko dese ki fari soro ande laka atoydi inde laka supervision doke lamine muso mun fatura muso wolonfla muso wolo influence faturi sababu be docteur sula c'est parce que joli de masoro ka kula donc mais munde kanka ke pour que o nyogona mo kana fatu ble ka sababu ke ko joli ko deselo il faut que joli ka soro joli ni ndela ka kuma fongo eta ka kote docteur ka kote banabato somogo mali kono ma million tanduru de bien ni be joli di kasro imago tala joli tina deseo mais malheureusement ote donc toujours au problème ni mina continuer hein don land la ka fodo ma otigi kata joli ni docteur yere bi opération so kono anye gwanendo ni tigi sauver choage mena atigi tara bank de sana ma joli sora tara betrave sans sugu kono kana noyi hein mais abina fo bon confinda ta don docteur yaram biana abina fa kam ne katluchi parce que ibita soro anyona confindo de afai bon ni ma joli soro ta betrave nyini comme betrave blene no obi joli nobla faut c'est ka joli nobla ni joli rek mali kono ya lami ni joli ko nyene bora muso famba munu bi fatu jigidi sola a chambe o ka problème nyena bora mais tant que manyana bo o non ka problème nyena bo wa abi jamana tagali kofi abo de kofo voilà docteur non atum fara fola ko ni tari jildi ka be sosogo di mogomo na mo tara jeli di auto fu di mo ma auto fura di auto dumuni di mi ba remplacer o be nyana bo chugo di adun damna la auto me sosogo ou be sogo auto me biftaki di mo ma ni tara ni jeli di agrati ko to na biftek duman do dunye ka soro ka temeni yere wala sa di ko jeli be sigando la si sa ibiti jeli di hali remerciement nyumante kele yo tarante ka mo encourager ka ta jeli di na ko lamine bo o ye muyi parce que on fait un projet pour la nene tena ko ntuna ta biftaki no fe lamine abi fonde la sage flabla chaque semaine tena da lamine o ye muyi c'est ça tega soro o ye muyi parce que anga jamana kono action munu bike ibita soro a jatemine na ka fo kunfin ata kundo ya don folo fe ni bi mogo bolochi ibita tigi no fe fama muso ka dlan koro ka ta bolochi wa bi chi fula bon obekunye ibita soro projet do damne na wala sa maw ka dege o ko ina nganya soro mawti dege
degete o ti degala parce que a d'abord de don lay ka se ki yereta na foro ko chaque fois mo de be de me ko la si ça mais si ça o tigi te no bledron et a dabla joli di mun flene lamine ambi mali munna ibi angala barkada parce que fem bi ke malati ke roshi ka fo ka joli di mama bi sabilillah docteur Sola joli ti ferew ni joli be no abidi moma mais ngo jamana o banque ni mata wa sababu ti joli soro ya no ni ya wa sababu me ratigi anna wa soro bana ka sababu ya anaka parce que warta bulo ka refrake joli bi di malla fu il suffit qu'il ka mogo do kata joli bi di war sara ko tala mais ebika joli mundina bu fo mako volontaire ebika no erego ko to de volontaire ebinat no regmen ititi ka biftes sans ka soro ka tika joli di ko doa volontaire ko de mbita ke ntit no nyina ko la menego ke bit no nya o te volontaire e bledo e jagode note sano nan ko moma ni muna na joli di sans wa flabidoma banque de sang bi fasisa mais au fente o au fente joldi e muye sano abina fu lamine etemetola do sirabaka ya soro do e kasarake ya tigita katana e docteur Sola ebit no de nyuno la hein ebikat no munyina la hali yankon no te ebikat no nyina la pour ki ka place nyima de soro lahara hein comme il n'y a fait no code de toute façon ni c'est Allah arrête no code bien sûr nyo do Allah arrête parce que ni ay bi c'est division ngo la arrête be to no konte anguti c'est l'anti chou ou bien oui nyadi bola tono le memanya voilà donc ni bikat no kon nyina la en tout cas munanye ni fo amena en fitiri yere ba me de koni dara dildioro kube sosogo di demsene ala ba foni yonje ko sosogo de gaga tele ga jili remplacer ba fitiri ne be go de kuma fiena tande o boraye anana metuguni ko sosogo te kube biftaki de dimro o da to Michel go ko seignant parce que ko biftaki mobali ko donc ni jili dibe ko ni ko bo klokele ndi ma jili tayro ko ni o dundro qui est jeli litre kele en pat ma biri de go litre kele ne be digo ko ye jeli litre kele min di ko ernani kono dro ko ne o biftek dundro o singa yele manga ke jeli ye min di ko be blo place la mbi dem sena kuma de folie mais non te tien la diana tige yi hakli kodi na ma famu sira do fait peut-être na y sira do daele abe famu il faut toujours peut-être quelque part intéresser les gens minime soit-il akera tugo au na ubena ni na famille ube bunya peut-être ani au be mindiwo nante ni adam na sa ki be t-shirt nyuma do disa ni kepi iba esa ka banque de sambe fa wa werengini alors que glacero a bla rotesoro oui mais c'est juste non c'est juste une façon de vous dire quelque part naya ye jeli ka diakan ka di food la même au don jamana ni ka kachani santanyo bitu jeli dit ma be faut carte be di malla era ube ti de blakata ubu sigile to dro ku ka carte du doma kaita ko banque de sang mo ko ne ko ku ka jeli du be jeli di parce que ba da tigi be ta di ah bon olu fana be ka mo dama min sauver o law de kacha tellement que ubi jeli di ou beta so rambe ou ba foko karsaka chiden do dro ipsa e poche be boka datigima parce que ou ba don afrika mi jeli dila de do kachani santanyo bake ça c'est oye katigi récompensé mais quelque part hakilna do damba di nyomage il faut peut-être intéresser un tout petit peu mais intéressement ameta no fait voilà intéressement minime soit na gara beginning kelen ko comme moi nous kainde ni jeli dro be beginning kelen dima intéressement de bina jodon lo parce que mon ka intéressement ke na seto e ka keble ya do na dabla mali reconnaît ibita sur tout de suite les projets là yo to ngo be intéressement odi mais ibita sur sano o mana jodron a dobora mon kama o ko imbi bla kofe alors ko fente a dabora de ikaseka iereta ou bien maintenant fara ko table dron ereti rétabli o fana mais ere ya fo hakila do il faut mo ka donc a fo ibika joli mundi ti ka di mai ibika di ieredi ni fin munke de toute façon nombe na ere fleka mon fo munye joli di nous ka carte ubita présenter joli ti deseo parce que ou non fana amse ku de meni munyi o de yoyi car sabi joli di na so mo banana hein na tigina na ka quartier joli mana dese chugo réserve d'obé non mumbi parce que réserve d'urgence d'obé jamana kon ala kan kishi o réserve inti bo magama ka ke
ka sara bɛ se ka jamana sɔrɔ kɛlɛ bɛ se ka jamana sɔrɔ accident ba catastrophe donc kuma de la maa dɔw le fait que a tigi ye joliw di o kama donc a tigi ti dɛsɛ joli la ale maa mun t'a di kelen tɛ parce que est ce que intéressement bi tɛmɛ o kan y'a dɔn encouragement tɛ tɛmɛ parce que a tigi ni ɲɛdi jɛnɛna ɲɔgɔn mɔgɔ joli de bɛ san kɔnɔ ka sababu ko joli ko dɛsɛ voilà a faamuna dɔgɔtɔrɔ k'i ye Viagra ko fɔ ayiwa ko yala fura wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka bila Viagra nɔ la min bɛ se ka cɛ dɛmɛ wa furaw ka ca plante naturelles bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ fura tabaw ye nka n'i y'a mɛn i bɛ maa dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ sababu jumɛn de la degunnen don en réalité o de dɔnnen tɛ anw fɛ yan kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ problème bɛ maa da la mais problème min b'a da la a ti Viagra kun bɔ yɛrɛ nafolo ko problème bɛ maa mun da la o lamini Viagra bɛ se k'o dɛmɛ wa dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'o dɛmɛ wa o ye kunkololako ye o ye kunkololako de ye o a mago bɛ nafolo mun na a k'o sɔrɔ bani e ye mɔgɔ mun fɔ n'a bɛ ɲɛgɛn 80 ko heure kelen kɔnɔ n'i y'a bila sara dɔ la tali la ɲɛgɛn kelen kun kɔrɔ est ce que problème b'a la sisan o bɛna ale sɔrɔ wa kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ maa bɛ taa sara ta ko dɔ la i bɛ yɛrɛ fɛ nin ye saraba ye mais i bɛ taa sɔrɔ baara in bɛ mun da i kan i ka sara in bɛɛ bɛ tila ka taa furakɛli dafɛ waati kɔnɔ ka na awɔ donc pour te dire qu'en réalité n'i y'a jateminɛ furubato ko problème minnu filɛ nin ye n'o mɔgɔw b'a fɔ ma ko impuissance an fɛ yan n ko n'i ye mɔgɔ 100 ta i bɛ taa sɔrɔ 70 sababu ye kunkololako ye dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o ɲɛnabɔ o e yɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma se fura tali ye dɔgɔtɔrɔ kɔni ta ye mun ye walasa i ka se ka da i yɛrɛ la awɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa sugu la n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye awɔ an bɛ segin ka na kuma kɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye 21 foni futani kɛlɛ yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ i b'i kumakan kɔrɔta n ce kuma b'i bolo e tun ye ɲininkali kɛ k'ale kɔnɔbara camancɛ de bɛ chauffer dɔgɔtɔrɔ awa ale tun ye ɲininkali kɛ ne k'a ma n k'o tɛ se ka dɔn a sababu ye mun ye n'a ma se dɔgɔtɔrɔso la bana fɔlɔ yɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ maa la o ye aw b'a fɔ minnu ma ko estomac n'o ye furudimi ye k'a yɛrɛ tagara k'o de f'a ye n'o fɔr'i ye sa e bɛ ka sababu wɛrɛ jumɛn de ɲini o la tuguni maintenant n'o fɔr'i ye il faut que mananin de ka don da la k'a lajɛ furudimi modèle mun don o de sen fɛ furakɛli bɛ sɔrɔ ka kɛ ni furakɛli banna i nɔgɔyara mananin bɛ tila ka kɛ k'a jira k'a fɔ joli mun bɛ furu la a nɔgɔyara walama a ma nɔgɔya et puis tana dɔw fana bɛ yen minnu bɛ ɲɛ f'i ye i k'i olu to yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana juguya i y'a faamuya wa dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛ fɛ k'a dɔn k'ale furumuso bɛ den sɔrɔbali fura ta ko yala o tɛna k'ale ma ɲɛfɛ kɔlɔlɔ ye wa n'a mako bɛ den na furumuso bɛ mun ta o n'ale tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o o tɛ fɛnw ye minnu bɛ yɛlɛma cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ awɔ ayi a bɛ ka pilule tali min kɛ an y'o de fɔ pilule tɛ yɛlɛma cɛ ni musoya fɛ o k'a fɔ n'a bɛ tɔɔrɔ muso la a bɛ k'a bali den sɔrɔ la walama n'o mana furubato kɛ cɛ fɛ a bɛ cɛ fana bali den sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la cɛ yɛrɛ ka pilule tɛ yen nɔ yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ voilà ayiwa baasi tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni futani 1 yɛrɛ tilenna allo o tigi taara k'ale bɛ fɛ ka min dɔn ko yala ko distro ivoirienne ko ale bɛ retard la ko test ye négatif ko mun de b'o provoquer ale filɛ ka bana mun fɔ o bɛ se k'o kɛ o ni fan dayɔrɔ ka bon donc o bɛ se k'a kɛ fɛn wɛrɛw caman bɛ yen minnu bɛ se k'o lase mɔgɔ distro ale filɛ k'a fɔ dystrophy wɛrɛ o ye laada nalibaliya sababu dɔ ye fan dayɔrɔ la ni kuru bɛ fan dayɔrɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye laada tɛna denso ni problème bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye laada tɛna maaya yɔrɔ a bɛ se ka kɛ problème bɛ yen laada tɛna kungolola kow bɛ se k'a kɛ laada tɛna a tigi kan donc sababu ka caman b'a to laada tɛna a tigi kan k'a sɔrɔ a ni kɔnɔbara tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la awɔ ayiwa baasi tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni futani 1 yɛrɛ tilenna
Aba anti. Allô? Allô, Tuna Lamine. Oui. Ça va Basido? Ni ngan bise ni kelen fo ko lu fi ngara wala. Américain, e ka kuma fora ya me. Wala jara ire daw soro da jara ko sala de. Ko Nam. Bon, Lamine filla ni ngan bise ni kelen do. Parce que ya photo mais esclavage de do quoi. Parce que amene munu me baraka uli America uli yanga uli. Ni fanyi nana uli China. Boni negi nana ku China. Donc ne ka lo so kele mo ni bise ni kele no bola. Bon ni to nani ni fanyi ni negi nana do ni China donc no to ta ku ngona. Bon ara ni patron tinga be baraka ko fe ba. A dete so wa nyinga ko. O era to ko ere. Donc ne bla la parce que ki tame. Donc ki kama nem do fuge. Donc après le blade kelen kan bew ne di wara ngi fa kele wa wara ngi fa kita bon ni le ko fubule ba dan ne de kelen kan ba de bon aussi de problème question la de ni kelen de na kelen de monsieur le ko bon ne kan fa yene photo ba la quoi parce que papier ko de ni na ku fere parce que man ko abe ni na ku fo ba papier so ko donc ya fo tumo na afika ke ni bana la tisa donc ni bana la no war ba se ka ta fo ta li sara ina o fo no bon ara ke do ba fo tumo la quoi mais il faut fo ne fédération sénégalaise de ne pas qui signé en 59 signé la forme donc j'ai 56 ans cette année bon fait yaro ke da mu shi jirba la quoi donc on me ka ta fo ku ba ka jira on ke 6 fois 7 fois par jour quoi bon o be ka permettre ka ante me pareil mais abera ke to mo do no o fere ba la quoi bon ala ke to ni fa ya ke fo 3 fois o 3 fois bera kele la même so ida ke to même so fila de ni kele mi la ou fila de la ka 11h pour sous 22h ni te ni restaurant kele on ta so bon o ko fe muso wala fila na e bo ma fi ne an sama be ka so ko no an be la honu ba ame cheko ke wa no shilanti o lu ran kla ka ko ko no ma ta ni bo kene fe na ni ngara la ba ko kana muso a ko men ma fo do ko ma ba da ko kene do ni ga sa maram jabati bo maram jabati ji la ani kene kana ne bara ara ke do wa kene era ka ke do ma fo do pour aga fo donc olu mɔgɔ saba i jɛna olu saba bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ u si la ma bɔ kabi sɔgɔmada 11h fo minuit bon donc olu fana bolila bon i yɛrɛ fɔ cogo bɔ m'a dɔn maintenant ça l'avait dit alhamdulillah ɲinɛ kɔni n ye n ban parce que n ko n tɛ école la donc n ye n ban baara ma quoi n nana lɔkɔliso kelen de ma sa lɔkɔliso ɲinɛ 41 mun na donc n y'o ko dɔrɔn n bɛ taa so o ye fɔlɔ ye bon o ye ka question ye bon misiri ko ka question ye min ye sisan misiri ko wale ko wari ci ka taa mata mɔgɔ min y'o ko wari minɛ k'o dun ka tila ka taa maga n'o wari est ce que o tigi bɛ kisi lahara wa n ka question filɛ nin ye sisan. mɔgɔ min ye mun kɛ. mɔgɔ min bɛ nin wari sɔrɔ ne filɛ ne ye n ka wari sɔrɔ cogo min na a ci ka taa mali la ko lamini bɛ taa so dɔn ye e lamini ka ne ka wari ci cogo la ka taa ne ka wari maga e taara i ji kɛ. ah d'accord wari nana sira min fɛ a ma taa o sira fɛ. awɔ. d'accord monsieur Lenko i bɛ se ka jaabi sisan. o ye janfa de ye o. ko yala ko magantaga kan ka kɛ n'o wari ye o. ayi o tɛ magantaga wari ye o o kɔni ma taa magan yɛrɛ koyi parce que wari namaralen de wari ma den bɛ ka taa magan o a dir'i ma i ka nin de kɛ n ye n'i y'a i taara n'a ye sira wɛrɛ fɛ i ye janfa de k'a tigi la voilà n tɛ wari a tigi ka magantaga ma ɲɛ dɛ parce que a tɛ kɛ ni wari nɔgɔli ye a tɛ kɛ ni wari ŋanamu wari jɛlen de bɛ kɛ n'a ye a n ka nin d'i ma i ka nin kɛ yanni n bɛ na e y'o duturulen ka t'o kɛ fɛn wɛrɛ ye kɔnɔ ko nin y'a tigi janfa. a faamuna i fɛ docteur i bɛ se k'a jaabi. docteur bɛ se k'a fɔ komi docteur ta ye dɔw sera n'a sɔrɔ a tɛna kɔlɔlɔ lase ma dan lamɛnni wa parce que a bɛ k'an sɛgɛn wa mais sisan kɔni alhamdulilayi sisan ça va un peu. dɔ bɔra la. a bɛ kɔlɔlɔ las'i ma an y'o fɔ a kɔlɔlɔ ye mun ye fɛn fila problème fila de bɛ da la minnu fila bɛɛ ye kɔlɔlamafɛnw ye baara kolo gɛlɛn fari ma ale ni hami ninnu bɛɛ ni furubɔtɔ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye
y'a faamuya wa? Awɔ n y'a faamu. Voilà. A diyara n ye wa an ye nasara de seli sisan dɔgɔtɔrɔ an ye nasara seli sisan an bɛ taa fitiri ma de. Baasi t'a la. Kabini n ka wuli Kasu yɛrɛ. An b'i fo. N cɛ welela yɛrɛ. Dɔgɔtɔrɔ k'i m'a ka ɲininkali faamu dɛ ko n balimakɛ ko ale muso bɛ pilule ta k'a sɔrɔ a ma deli ka den sɔrɔ. Ko yala k'a to o la a bɛna na den sɔrɔ wa? Ni muso bɛna na den sɔrɔ wa? Awɔ ale furumuso de ko don. Ale filɛ ka pilule ko kuma mun fɔ n'i ye pilule jɔ a ti maa bali den sɔrɔ la. N ko pilule dabɔ kun ye wagati min na i b'a ta a b'i bali den sɔrɔ nka n'i y'a jɔ aw ni i ka den sɔrɔ ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la o. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 furutali kelen dɔgɔtɔrɔ ko drépanocytose o ye mun de ye? Ne t'o dɔn. Ayiwa o de kɔni sɛbɛnnen dɛ drépanocytose n'Ala sɔnna an bɛ taa nɛgɛjuru ye 21 furutali kelen drépanocytose de fɔtɔ filɛ ne y'a dɔgɔtɔrɔ. A ye sɔrɔ ne t'a dɔn a bɛ fɛ ka mun fɔ kɔni. Ayiwa yɛrɛ tilenna. Allo somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo. Kɔri baasi tɛ yen. N ka foli bɛ docteur ni plateau ka mɔgɔ bɛɛ. Ne tun bɛ fɛ ka docteur ɲininka question dɔ la. Par exemple mɔgɔ min mana cigarette min sisan ka se san 5 san 6 ma. Est-ce que a bɛna se ka n'i y'a bila a bɛna kɔlɔlɔ las'i ma wa est-ce que i ka adamadenya kɛ de? Cigarette n'i y'a bila n'o y'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ las'i ma a tɛna foyi tiɲɛ i ye bilen. Nka cigarette kɔlɔlɔ ye mun ye a bɛ tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma n'o daminɛna ka ban. Hali n'i y'a bila o tɛna fɛn bɔ o tɔɔrɔ la o. Misali la an bɛ siran mun ye jango n'o ye cancer ye. Parce que cancer kɔrɔ de ye ko sisan nɔ bana donna i fari la k'i fari la tiɲɛ ka se niveau ma mun hali n'o y'a sɔrɔ bana in sababu y'o to ye ka ban fari yɛrɛ bɛ continuer tiɲɛni fɛ a yɛrɛ ma ten. I y'a faamuya wa? A bɛ n'a fɔ sisan an ka gɛrɛn na an b'a fɔ ko n'i ye cigarette min ka san 1 kɛ ko pour que ko effet ka bɔ i golo la f'i ka 5 ans de k'o kɔfɛ. Ayi o tɛ hadamadenw farikolo tɛ kelen ye maa dɔ fari bɛ se ka cigarette supporter 100 ans k'a sɔrɔ maa dɔ ta t'a supporter san 1 o ye bɛɛ n'i fari kɛcogo de ye bana kɛlɛli ko ta fanfɛla la. I y'a faamuya wa? Voilà, ne yɛrɛ b'a min sisan ça vaut fɛn fɛn 15 ans a b'a bɔ mais Dieu merci don kelen da kelen kɔni ma deli ka bana ko cigarette pali ni fɛn kɔni bɛ minɛ. Awɔ. Bon yɛrɛ kelen ko n bɛ décider sisan ko n b'a bila fɛn fɛn na dɔw ko non ko n'a bila k'a bɛ n bana. O tigi ye cigarette minna ye wa? Bon a fɛn bɛ cigarette min quoi. Bon ne bɛ mun f'i ye cigarette ko filɛ nin ye dulɔ ko filɛ nin ye ni maa bɛ gɛrɛn dilan ko mun o minnaw de don o tɛ fɛ i ka taa k'o to ye koyi. I y'a faamuya olu tɛ ne encourager a bɔli la o. De toute façon mɔgɔ kɔni hali n'i ye san 100 de kɛ cigarette min la n'i y'a bila n'a ma fɛn mun ɲɛ i ye a tɛna a tiɲɛ i ye o. I y'a faamuya maintenant non cigarette a bɛ se ka kɛ cigarette bila cogo de bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ lase mɔgɔ ma a bilatɔ la sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ e fari man di la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ dimi sanga ni wagati mɔgɔw kɔrɔ i yɛrɛ tɛ se ka sigi jama cɛ la aw yɛrɛ ɲuman na i tɛ forme la o ye wagatinin ko de ye o n'o tɛ yanni cigarette minnu tɛ cigarette min olu tɛ forme la de Lamine Lamine ne tɛ comme ne ma deli k'a min n'o tɛ an si tɛ te min an tɛ cigarette min an tɛ dulɔ min o t'an bali forme la ma da na n'an ye 100 mètres ta sisan nɔ ni bɛ n dan hɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. n bɛ fɛn dɔ f'i ye cigarette la. Ok mais ne yɛrɛ bɛ sport kɛ mais kuma la an ka maître dɔ bɛ yen n'u nana n'u y'an minɛ physique la non o bɛ ban kuma o kuma i b'a fɔ ko ne dala kan ka man da. Mais to ko ji mi sa ma bana kɔni na si ma fɔlɔ ma deli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko nin ye bana ye ko cigarette kɔni nin fɔ. Non voilà bon o de ye problème mayɔrɔ ye parce que ale bɛ bana mun bila mɔgɔ la n'o ye cancer ye tan o natɔla ta a fɔ mɔgɔ ye ko i bɛ bɔ a kalama k'a b'i la don o don i ladara dɔgɔtɔrɔso la a kama o b'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ o n ko de ye cancer foyi t'a jira k'a fɔ bana b'i la fo n'a tigi ladara n'i y'a bila sisan nɔ n bɛ conseil mun d'i ma o de ye k'a fɔ a bilalen
d'abord i bi layidu ta yɛrɛ de fɔlɔ k'a fɔ n b'a bila o de décision men kono n'i y'o kɛ donc o de y'a bila mais ka layidu ta maa wɛrɛ ye n'o t'i kɛrɛfɛ i n'a min donc sababu ka ca mun kama voilà n'i y'a bila sisan analyse de bi kɛ sɔn ni fogofogo la k'a lajɛ n'a ma tɔɔrɔ las'i ma n'o tɔɔrɔ bɛ yen o ka furakɛ voilà d'accord merci le conseil maaw bɛɛ lajɛlen fɔ kɛnɛkɛnɛ n ka foli bɛ kɛnɛya kosɛbɛ maa ka émission lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ ala ka su yɛrɛ amin balimakɛ allo a taara Lamine bɛ fɛ ka mun f'a ye ayi foyi non baasi tɛ e ta dɔnnen don a ye ne ta baara la komi a sara yɛrɛ tilela ko n'i ye sigarɛti min ko pendant 15 ans ko n'i ko k'i b'a bila ko yala k'a b'i bana de wa a m'o de fɔ wa alors ni sigarɛti minna ta fɛ ka sigarɛti bila dalakan bɛ caya i bɛ ko bɛɛ ɲini n dusu bɛ bɔ n bɛ daji tu n bɛna bonya nin bɛɛ y'a dɔ ye dɔw yɛrɛ b'a turu ta k'a da dɔgɔtɔrɔw la an ye maaw ye minnu b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de ko k'u ka continuer n'a ye dɔw yɛrɛ bɛ dulɔ min ko fɛn dɔ bɛ sɔrɔ dulɔ la ko dɔgɔtɔrɔ de ko ka to k'o min fɛn jumɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka sɔrɔ dulɔ la k'o tɛ sɔrɔ dumuni fɛn wɛrɛ la n ko dulɔ yɛrɛ bɛ dilan ni fɛn dɔ de ye donc ni kɔni bɛɛ a tigi kɔni a bɛ ka fɛn dɔ ta k'a ɲɛsin a yɛrɛ fari ma parce que kunkolo de ma sɔn fiyewu fiyewu k'a to yen ni kunkolo ma sɔn toujours i bɛ tɔɔrɔ de o hali sigarɛti bila mun filɛ nin ye mɔgɔw b'a bila i bɛ se ka kalo 3 ɲɔgɔnna kɛ tɔɔrɔ la i tɛ se ka foyi ɲɛ n'i ye i yɛrɛ ɲininka yɛrɛ e b'a fɔ e tɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ nin kɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ko f'u bɛ t'u yɛrɛ suicide bon o bɛɛ ye kunkololako de ye mɔgɔ fa ni ba bɛ sa i bɛ diɲɛlatigɛ k'o kɔfɛ i denw bɛ sa i b'o k'o kɔfɛ kuma bɛ sigarɛti ma dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn o bɛ digi maa la dɔgɔtɔrɔ sigarɛti bila man nɔgɔn dɛ mais n bɛ min fɔ n balimaw ye fura t'a la comprimé t'a la pikiri tɛ mɔgɔ dɛmɛ a koli yiri bɛ n bolo o tɛ a furakisɛ bɛ pharmacie la o tɛ singɔn bilanda tɛ tamaro ko k'i k'o da kan ko non n b'a falen sɔgɔsɔgɔ nin si tɛ cigarette électronique nin si t'a ye foyi tɛ dɔgɔtɔrɔ tɛnɛ décision volonté de don cigarette fura ye décision ɔhɔn n sɔnna n b'a bila pewu n b'a bila pewu k'i yɛrɛ kɛlɛ k'i nikun kɛlɛ a t'i fana t'i to ye dɛ fɛn min don a t'i to ye abada n'i y'a bila a bɛ baara wusa a bɛ baara siri la kabako don a b'i daji caya a b'a daminɛ n'o de fɔlɔ ye ni daji cayara i da kɔnɔ e ye o ye i bɛ daji tu de la dusumangoya bɛ na hali ni i yɛrɛ de fiɲɛ seri i yɛrɛ ma i bɛ kɛlɛ kɛ non i bɛ kalo 1 kɛ tile 40 jalen kɛ i bɛ kɛlɛ dɔrɔn de la don o don i bɛ kɛlɛ la don o don i bɛ kɛlɛ kɛ o y'a ka réaction de y'i ma parce que i ye cerveau CV fɛn dɔ la voilà n'a ye dusu bonya bila i la a bɛ sɔrɔ k'i bila dumuni de la tɛnɛ ani sunɔgɔ i bɛ mɔgɔw b'i ye mankan na sisan sɔɔni sɔɔni i sigilen bɛ i bɛ i kunkolo b'i disi sanfɛ i bɛ ka taa n'ala ma jan hali n'i bɛ moto boli de la k'i bɛ mobili boli de la i bɛ sunɔgɔ ɔ sunɔgɔw ni dumuniba de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bonya yɔrɔ filɛ nin i bɛ poids ta kabako don wa wagati dɔ bɛ se Lamine i kelen a tɔɔrɔw kelen k'i bila maintenant hali ni sigarɛti kasa de nana i kɛrɛfɛ a man di hali maa ka sigarɛti min i kɛrɛfɛ a man di mais nin bɛɛ bɛ o b'a sɔrɔ a bɔra i fari la pewu 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 i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka waati dɔ la ne yɛrɛ tun bɛ ka nin fɛn kasa tolen min cogo jumɛn na oui mais dɔgɔtɔrɔ e bɛ ne y'o min ye yan'o ka na a nege de bɛ na n'a y'i bila dusubɔ ni dumuniba ninnu na n'olu tɛmɛna sa a negenin de bɛ to k'i sɔrɔ o waati de la mɔgɔw b'a fɔ a ma ko i t'i jɔ n ka tiri kelen ta i bɛ to o tiri kelen ta la dɔrɔn i bɛ segin a ma sɔɔni i bɛ t'i jɔ kɔrɔ wɛrɛ kɛ ma ko den kelen ma dɛ ɔ waati la i b'a tigi ye ka to k'a dogo sa ka d'a kan a y'a fɔ maaw ye k'a y'a bila a bɛ taa tuniw kɔnɔ jiri kɔfɛlaw la ka donc c'est pourquoi o de y'a to n ko mais i maloyara o i b'a kɛ cogo di i bɛ layidu ta i yɛrɛ de maa ɲɛ b'i la o maa ɲɛ t'i la o i ɲɛ b'i yɛrɛ la voilà n'o tuma la i bɛ sogo a bilalen kɔ k'i ye sigarɛti min i yɛrɛ bɛ wuli k'i yɛrɛ ɲininka n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 20 ni 1 furu 11
Ratlina ne gonna docteur ni mɔgɔw m'a faamu se ka fura a bilali fura bɛ ne bolo k'u kana n b'a feere baasi tɛ et puis i ɲinɛ mun ko Lamine wagati min na mɔgɔ mana cigarette bila hali k'i to sunɔgɔ la kunkolo bɛ baara kɛ k'a jiran k'a fɔ cigarette nɛgɛ b'a tigi la o wagati la a tigi tɛ sɔgɔ ni foyi ye ni cigarette tɛ oui allo chaque fois a bɛ sɔgɔ ko n ye cigarette min a jaa bɛ tigɛ ça va bien merci docteur Iba Keto n balimakɛ kuma b'i bolo oui bon ne kɔni b'o cigarette bila nin il y a kuma 200 dɔrɔn de don ne ye cigarette min san 6 mais don kelen ninnu b'a bila n y'a bila a ye n sɛgɛn kɔni dɛ n y'a bila sɛgɛn dan don dɛ a bɛ min da i kan 200 dɔrɔn de don ka cigarette ye k'a to yen fu la a t'i to a da la n'i y'a ta k'a lajɛ nafa yɛrɛ t'a la a b'i biɲɛ ni fugu bɛɛ tiɲɛ f'a b'i bana de i wari ta k'a don bana na wallahi ne ma nafa foyi y'a la cigarette minna b'a fɔ nafa b'a la dɛ cɛ nin ko i b'a dɔn kuma nin han bloku dɔrɔn de don ni ye girila n b'a min dɛ ni kɛra tan n b'a min dɔw y'u sigi ka wa cigarette min an foyi k'u la u bɛ yen n'Ala sɔnna bon ni mɔgɔ min fɛ k'a fugu yɛrɛ fɔ dɛ ko ni ma bila ni ɲɛna min dɛ n bɛ fɔɔnɔ dɛ n daji bɛ caya dɛ nin bɛɛ ko yɛrɛ de n bɛ se dɔrɔn a bila a banna bɔ ka so yɛrɛ caya i ci wele la dɔgɔtɔrɔ k'ale muso moyira nka fɛn bɛ yɔrɔ min na a muso ma ka kalo labɔ ye dɛ k'o kɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye a moyira a bɛ wagati joli bɔ ayiwa ko ni n b'o fɔ dɛ n'o ɲininkali jaabira ni mɔgɔ moyira diyagoya t'a tigi k'a ka kalo labɔ dɔw ta ye fo den ka bɔ sin yɛrɛ la wagati kelen t'o la o nka mun bila o kun na dɔrɔn k'a fɔ wagati kuntala jan a ka ca Ala fɛ ni muso min bɛ ka sin di den ma a ɲɛ ma a tɛ fɛn wɛrɛ d'a ma sinji den bɛ se k'a protéger kalo 6 bɔɲɔgɔn kɔnɔ ta k'a sɔrɔ a ma kɔnɔ ta nka n'o tɛmɛna hali n'a ma kalo labɔ ye a bɛ se ka lajɔ awɔ k'ale muso garisigɛlen don nka ko bɛ to ka si kalo yelen na ko yala o tɛ fɛn tiɲɛ den ye wa bon kalo yelen filɛ nin ye tile yelen de bɛ kɛ kalo yelen t'a la o an ɲɛ bɛ yelen mun na kalo la tile yelen de don donc tile bɛ tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma kalo kɔrɔ dali fana b'o lase mɔgɔ ma mais Ala kɛn bɛ ka fɛn dɔ don an ni tile yelen ninnu cɛ mun b'an protéger k'an kisi malformation ninnu ma voilà mais ne t'a dɔn kun min na ale yɛrɛ bɛ da kalo yelen na kɔni ko dɔw bɛ yen nɔ bi bi na an bɛ tile mun na Lamine hali fɔlɔ mɔgɔw n'u bɛ da kalo yelen na n k'u bɛ fini dɔw dulon u kunna wa ka guani jatini dɔ dilan pour que kalo yelen parce que hali n'olu b'a dɔn k'a fɔ u t'a kun dɔn mais u b'a dɔn k'a fɔ a bɛ tɔɔrɔ dɔ kɔni lase mɔgɔ ma kalo yelen na dalen voilà parce que a bɛ n'a fɔ tile yelen de b'i kan a ma i fari yɛrɛ t'i reposer muso kɔnɔma mago bɛ fari reposer la il faut pas que fari ka exciter ni fari exciteren don n y'o de fɔ n ko fɔɔnɔ ko ninnu a b'o lase ma a bɛ tension lase a tigilama ma voilà dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo fɔlɔ a ko cycle mana kɛ tile 28 ye ko jour de fécondation bɛ kɛ don jumɛn ye k'a ni fana ko est-ce qu'on peut avoir mal à la poitrine c'est-à-dire sentir quelque chose de mal au niveau du sein ani fana dɔgɔtɔrɔ ko i kumana Tenacort kan Tenacort awɔ k'ale ka dermatologue o bɛ to ka fura dɔ sɛbɛn ale kun n'o ye diprostène ye injectable ko yala ko bɛ se ka problème lase ale ma n'a garisigɛra wa k'ale bɛ san 28 na bon garisigɛ ta fanfɛla la o tɛ problème lase mɔgɔ ma bon a filɛ ka ɲininkali mun fɔ ko kalo labɔ tile 28 fécondation ovulation don bɛ bɛn tile 14 don de ma i bɛ tile 14 de bɔ a la o bɛ bɛn o de ma ayiwa n'Ala sɔnna ma ayiwa ko ni jeli bɛ da kɔnɔna la a ko ani fana jeli bɛ bɔ ɲintaraw la k'o bɛ se ka kɛ vitamine sugu jumɛn de mankan ye farikolo la vitamine C jeli bɛ bɔ ɲintara la awɔ vitamine C et puis mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun kɔ Lamine vitamine D ma ɲi mɔgɔ fari ma tu sais maa dɔw bɛ aw t'u da tiɲɛnen yan n'an b'a fɔ a ma ko noma a bana bɛ yen il faut que a tigi ka chirurgie de ka kɛ pour que k'a da dilan dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ kabini a bɛ da n ko vitamine ko dɛsɛ de b'a lase mɔgɔw ma min da fo u bɛ sogobu a da bɛɛ de bɛ dun ka taa ɲi ninnu bɛɛ dun
kuma de la a bɛ taa se nun ma ka taa se ɲɛ ma fo a tigi il faut que a ɲɛda bɛɛ de ka dilan kɔrɔ ye n ko vitamine ko dɛsɛ de b'a lase mɔgɔ ma ale ni nɔgɔtɔya parce que ɲin filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ bana bɛ se ka taa falen fo hadamaden nɛn bɛ se ka taa wuli kunkolo la dɛ kunkolo sɛmɛn na k'a sɔrɔ a sababu bɔra ɲin de la ɲin dimi bɛ mɔgɔ minɛ sisan nɔ a tigi t'a furakɛ i bɛ taa sɔrɔ a sanuyalen tɛ o banakisɛw bɛ t'u yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka kɛ sababu ye ka nɛn wuli a tigi fari yɔrɔ wɛrɛ la i b'a ye dɔw bɛ yen nɔ da kɔnɔna yɛrɛ kabini ɲin yɔrɔ in bɛ sɔgɔ ka na fo gɔnɔ kɔrɔ o yɔrɔ in bɛ funu donc nɛn bɛ bɔ kabini nin yɔrɔ la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ou bien an ye ɲɛda bana mun fɔ tan nɔ ou bien i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo kunkolo sɛmɛn na donc ɲin nɔgɔtɔya a man ɲi parce que caman bɛ yen n'a fɔra kari dantɛ dɔrɔn a b'u ɲɛna ko i ɲɛ bɛ fɛn finman mun na ɲin na non hadamaden da kɔnɔna n ko banakisɛw b'a la ka kɔrɔ il suffit que problème do ka kɛ saniyabaliya fanfɛla la o banakisɛ kelen minnu b'i fari la dɛ olu de bɛ tila k'i kɛlɛ c'est comme sumuni minnu bɛ to ka bɔ mɔgɔw ɲɛda la tan nɔ i bɛ taa sɔrɔ sumuni n'a bɔra c'est parce que banakisɛw bɛ yen an golo sanfɛ an b'a fɔ ma ko staphylocoque doré olu b'u profiter donc mais ni sumuni bɔra i la dɔrɔn a to yen i b'a ye a bɛ nɔgɔya a yɛrɛ ma mais ni e maa mun ko k'i b'o lalaga o b'a sɔrɔ banakisɛ ninnu bɛ yen olu fana bɛ taa joli sira fɛ n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ sumuni fitinin min bɔra a tigi da kɛrɛfɛ o bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛda bɛɛ funu ka kunkolo funu o yɛrɛ bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye voilà a bɛ faamu ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 ayiwa voix du cœur do hɛrɛ tilenna o tigi taara nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 hɛrɛ tilenna allo allo oui kuma b'i bolo an tulo b'i la Ansu Ansu bɛɛ tilenna nba Lamini ne b'a fɛ ka ɲininkali de kɛ quoi ni muso jiginna depuis a jiginna an ye planning kɛ alimɛti don a la quoi an ye a planning kɛ quoi ka alimɛti don a tɛgɛ la ka jigin bon ça vaut 2 ans et 6 mois maintenant souvent a b'a ka kalo labɔ ye a bɛ se ka 3 mois 4 mois kɛ a tɛ kalo labɔ yɛrɛ bon souvent kalo la a bɛ se ka ye a tɛ tigɛ yɛrɛ quoi mais est-ce que o bɛ se ka kɛ sababu ye ka problème na oui attends oui question première quoi question filanan bon mɔgɔ minnu mɔgɔ jalan don quoi ni n ko mɔgɔ jalan don i bɛ hakɛ to ji t'a la quoi an ye fura sugu bɛɛ ɲini farafin fura a caman kɛ mais jusqu'à présent ça va pas donc ne tun b'a fɛ ka lajɛ n'a bɛ se ka o dɔn oui ni alimɛtini y'a to mɔgɔ tɛ kalo labɔ ye o tɛ baasi ye mais ni alimɛtini de kɛra sababu ye ko basibɔn b'a tigi sɔrɔ o nɔnabila bɛ yen mun fura bɛ sɛbɛn k'a d'i ma a tigi b'o ta pour que basi ka jɔ n'o bɛ kɛ sababu ye basi in ti jɔ o kɔrɔ ye alimɛtini ka bɔ a tigi fari la bon i filɛ ka jiko dɛsɛ mun lase mɔgɔ ma n'o y'a sɔrɔ infection bɛ mɔgɔ la a bɛ jiko dɛsɛ lase ma maa dɔw bɛ yen nɔ ji yɛrɛ bɛrɛ de t'u fari la n'i ye alimɛtini k'u la o bɛ se ka dɔ bɔ ji fana la i y'a faamuya wa allo allo ɲamɛ merci beaucoup n'ala sɔnna nka Lamini i bɛ hakɛ to maa caman bɛ yen fana a yɛrɛ m'a fɔ ko bon mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ tile mun na u bɛ to ka taa planning alimɛtini don wala ka pikirini kɛ parce que a bɛ f'u ye k'a bɛ maa bonya dɔw yɛrɛ b'a don o de kama o tɛ k'a kɛ planning kama dɛ o bɛ k'a kɛ walasa an ka bonya o a ma dabɔ o kama o fura bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don parce que n'i y'a dabɔ o kama i bɛ taa sɔrɔ a tigilamaw yɛrɛ u tɛna bonya wa problème wɛrɛw bɛ tila ka u sɔrɔ parce que n'i ma ɲɛ i bɛ taa planning kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲɛ f'i ye a bɛ kɛ cogo mun na n'a ye kɔlɔlɔ mun las'i ma a bɛ f'i ye i kana joona n'i ye nin taamasiyɛn ye o la o bɛ furakɛ nin kɛcogo de la mais ne y'a i ta kɛ i bɛ taa pharmacie la i b'a ta i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ fura dɔ ta sisan nɔ furakisɛ ta nin kalo in na kalo wɛrɛ u bɛ pikirini kɛ mun bɛ da o kan u bɛ alimɛtini kɛ dɔw yɛrɛ b'i taa sɔrɔ furakisɛ ni alimɛtini bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ pikiri ni fura o fɛn tɛ o planning fura yɛrɛ dama tɛ fura bɛɛ ni mun y'i nafa i kan ka continuer n'o ye
kana fo k'i b'a parce que i bɛ ka changement minnu don a la tan nɔ n'a ma ɲɛ changement bɛ don a la o k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ de y'a don a la kun dɔ kama donc mais ni e ye changement don a la i yɛrɛ n ko farikolo i bɛ ka fɛn dɔw de lase farikolo la planning fura ninnu bɛ dilan mun de la minnu bɛ taa joli la parce que i bɛ taa sɔrɔ ale kɛmɛ ka hormone dɔ de kan fari la mun b'a to laada bɛ na hormone dɔ fana bɛ yen mun b'a to laada in bɛ tigɛ hormone dɔ bɛ yen nɔ mun b'a to fan in bɛ tɔrɔ o hormone kelenw de dilanlen don k'o kɛ planning furaw ye donc o de b'a to i ti kɔnɔ ta o parce que hormone bɛ yen mun b'a fan nin kan ka tɔrɔ a ti tɔrɔ kalo o kalo muso kan ka fan tɔrɔ siɲɛ donc fan in ti tɔrɔ hali n'a tigi b'a ka laada ye laada mun don laada fan bali de don an b'a fɔ ten nɔ donc a tigi bɛ laada ye k'a sɔrɔ a ma kɔnɔ ta donc i bɛ taa sɔrɔ changement mun b'i fari la déjà i ye fura ta mun b'a to i ti kɔnɔ ta nka i fari b'a cogo la e man k'o fura in changer dɔ wɛrɛ kama o i y'a faamuya wa voilà fo n'a kɛra changement mun bɛ don a la dɔgɔtɔrɔ de y'a imposer parce que e bɛ fɛ misali la mɔgɔ min bɛ furakisɛ nana ko sisan n tɛ se ka furakisɛ in n tɛ se k'a matarafa bilen walama den bɛ n bolo sisan n tɛ fɛ ka den sɔrɔ fo san 3 voilà o n'a ɲɔgɔnnaw voilà a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ nin ye ɲininkali janba ye a ko k'a bɛ fo fɔlɔ ko a b'an lamɛn ale furulen don a bɛ san 23 la 1m74 95 kilos. À quoi voici le résultat de mon dernier écho 37 SAD, grossesse PFE 30-10 grammes. La biométrie est BIP 88 mm FL, 67 mm PA, 336 mm. Que signifient ces données chiffrées? Ce poids correspond à l'âge du fœtus pour le prima part et c'est combien en kilos? Merci pour votre disponibilité. Ale filɛ ka ɲininkali mun kɛ kɔnɔbara in selen don donc n'o jatew minnu kɛlen don tan nɔ mais ale filɛ ka données minnu fɔ c'est comme tout de suite a bɛ fɛ ne de k'o calculer k'a lajɛ a bɛ bɛn kilo hakɛ ma non an tɛmɛn'o tile kan o bi bi na déjà données ninnu mana bɔ machine kan machine yɛrɛ de b'a f'i ye nin ye nin kilo hakɛ ye mais n'a a fɛnw b'i kɛrɛfɛ fɔlɔ fɛ fɛnnin dɔ de b'i bolo i bɛ calcul kɛ ni mun ye. Bon ça o tike blo déjà que ni mana taper bip ni mana des mesures ta sisan no i y'o mesure ta dɔrɔn yani ka tila mesure yɛrɛ tali la i b'a ye machine b'a labɔ k'a fɔ nin poids ye nin hakɛ ça m'étonne k'a fɔ ale ka résultat in na poids t'a la parce que ni nin données taara déjà poids bɛ yen nɔ voilà d'accord donc a tɛ calculer tuguni i n'a fɔ aw tun b'a kɛ cogo min na fɔlɔ machine de b'a bɛɛ di sisan machine b'a bɛɛ di directement calcul ni kɔni ye temps perdu c'est comme machine à calculer sisan nɔ a b'e bolo sisan nɔ e bɛ t'i yɛrɛ sɛgɛn miliyɔn jatew la kunkolo la bilen yan dɔgɔtɔrɔ a ko n'ale ka kalo labɔ bɛ yen bɛɛ k'ale bɛ to ka basi de i b'a fɔ ko sogo kunkurunin oui an delila k'a fɔ fɛn mun ka teli awɔ tɛ banna o a bɛ yen de halisa fɛn mun ka teli k'o kɛ mɔgɔ la o ye ni fibrome bɛ denso la walama bana b'olu bɛ n'an b'a fɔ a ma ko endométriose an delila ka kuma kosɛbɛ o fana b'a lase mɔgɔ ma donc f'a tigi ka taa jateminɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la n'ala sɔnna an bɛ bi ta in bila yan docteur Kulibali ka numéro ye 928 55 47 928 55 47 ayiwa dɔgɔtɔrɔ an b'i fo k'an bɛ tɛnɛ fo madame an ka foli bi an bɛ Michel ko fo an b'i laji koman fo n'u b'ale wele ko Pontiac a n'a furumuso madame Koma Jinabu Sila olu bɛ Cɛbani Ibrahim Larabi Cɛwulen Keyita olu bɛ Falajɛ Sema la an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na tigi ka hakɛ to a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ